आदाब। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन मीर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका खैर मकदम है। आज उर्दू नज़म के मुताले के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारा जो मौजू है वो है उर्दू नज़म और हुब्बुल वतनी। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उर्दू नज़म में हुब्बुल वतनी के क्या तस्वुरात थे। और जैसे कि हमने इससे पहले भी जिक्र किया कि 1857 का जो इनकलाब था, जो पहली जंग आज़ादी थी, उसके बाद से हिंदुस्तान में एक अदब का जो रुझान था वो तब्दील हो गया। क्या इससे पहले की शायरी में हमारे यहाँ हुब्बुल वतनी का क्या तस्वुर था, और उसके बाद 1857 के सियासी जो वो रुझान था, या जो हम ये कह सकते हैं कि अदबी रुझान का जो मंजरनामा है वो जो तब्दील हो गया, उस हवाले से हम ये देखेंगे उस हुब्बुल वतनी में क्या फ़र्क आया। दूसरी चीज़, फिर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे आजकल के दौर में, दौर जदीद में जो नेशनलिज्म का जो तस्वुर है, क्या वो हुब्बुल वतनी से अलग है। हमारे यहाँ की जो शायरी में हुब्बुल वतनी, जिसको हम इंग्लिश में पैट्रियोटिज्म बोलते हैं, उस हिसाब से किस तरह से अलग है आज के नेशनलिज्म में। तो उसमें मुख्तलिफ शुरा ने हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उनको किस तरह से अपनी शायरी का मौजूद सुखन बनाया। उसके बाद वो जो 1857 के जो गदर था, या हम पहले इनकी जंगे आज़ादी का नाम जिसे हम देखते हैं, और इनकलाबी जो जंग थी पहली, उसके बाद से मंजरनामा जो मौज़ूआत के हवाले से हुब्बुल वतनी में कैसे तसव्वुरात राइज आए। तो सबसे पहले उर्दू नज़म और हुब्बुल वतनी के हवाले से हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि हैसियत से हिंदुस्तान की तहज़ीब, तमद्दुन, तहज़ीब व माशरत से इसका एक फ़ितरी रब्त रहा है। ये कम्युनिकेशन की एक ज़ुबान इब्तिदा से रही है। और अगर आप देखोगे कि अवामी ज़ुबान ही ने एक जो हम कह सकते हैं कि एक जो ज़बान इख्तियार की है, या जो वजूद में आई है, जो हमने उर्दू की इब्तिदाई नकूश के हवाले से बात की थी, या उर्दू के इब्तिदाई दौर में वो किस तरह से उसके माखज़ क्या है, अगर उस हवाले से अगर हम उस पर थोड़ा-सा अगर हम नज़र दौड़ाएँगे तो कहीं न कहीं ये वही ज़बान है जो अवाम में आम बोलचाल की ज़ुबान थी। ये मुरासले की ज़बान थी, एक दूसरे को समझने की ज़बान थी। और जो ये एक दूसरे की समझने की ज़बान थी, एक दूसरे को कन्वर्सेशन की जो हम कलाम होने का जो इसमें एक जो ज़बान थी, वही आगे चलकर जो हमें खड़ी बोली की शक्ल में नज़र आई, फिर धीरे-धीरे प्राकृतों की शक्ल में नज़र आई, उसके बाद फिर आगे चलकर जिसको उर्दू का नाम। तो अगर आप इब्तिदाई नकूश के हवाले से, इब्तिदाई जो इर्तिका के हवाले से उर्दू ज़बान पर नज़र दौड़ाएँगे, तो वहीं से असल में एक मखलूत ज़ुबान की हैसियत से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक मखलूत की ज़ुबान से उर्दू हिंदुस्तान की तहज़ीब व माशरत से उसका एक फ़ितरी रब्त रहा है इब्तिदाई से। तो जब किसी ज़बान का अवाम से, माशरे से, वहाँ की तहज़ीब से, और उसी से वो ज़बान वजूद में आई हो, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है वो उस तहज़ीब की अक्कासी भी करती होगी, उस माशरे की अक्कासी भी करती होगी, और उसकी जो फ़ितरी अनासिर उस माशरे में पाए जाते हैं, वो उसमें आना फ़ितरी बात है।
तो दूसरी चीज हमें ये चीज देखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को एक मुल्क के तौर पर हमें नहीं लेना है जब हम उर्दू नज़म और हुब्बुल वतनी के हवाले से बात करेंगे, बल्कि बर अज़म के तौर पर हम हिंद का नाम, जो जब हिंद का नाम आता है तो हिंद में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं था, ये 1947 से पहले पाकिस्तान में भी उसमें शामिल था, बांग्लादेश भी, और मुख्तलिफ जो इलाके थे, हिंदुस्तान खुद अपना एक वजूद था। तो लिहाजा यहाँ बर अज़म के तौर पर हिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। तो यहाँ हर तरह की दूसरी चीज़, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि यहाँ हर तरह की कौमें आबाद है। उसकी एक मिसाल, एक ऐसा समझ लीजिए कि इसकी मिसाल एक ऐसी गुलदस्ते की है जिसमें मुख्तलिफ फूल, मुख्तलिफ किस्म के जो फूल है एक साथ बंधे हुए। तो ये एक गुलदस्ता तभी खूबसूरत लगता है जब मुख्तलिफ किस्म के एक फूल बनते हैं। या एक और मिसाल में अगर हिंदुस्तान के हवाले से अगर आपको बता दूं, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि शहद की मक्खी, एक शहद जो है कितना मीठा है। हिंदुस्तान एक शहद है जिसको शहद की मक्खी ने मुख्तलिफ फूलों से रस चूसा है। वो कांटों के फूल पे भी, वो लाला सहरा के फूल पे भी बैठता है, वो मुख्तलिफ फूलों से, वो घास के उस फूलों से भी, इन्हें मुख्तलिफ फूलों से वो रस चूस कर एक शहद बनाता है, और उस शहद को बनाने के बाद वो एक मीठी चीज हो जाती है। तो हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, हिंदुस्तान उस शहद की तरह है जिसको उस शहद ने जिस तरह से मुख्तलिफ फूलों से होकर उस रस ने उसे वजूद, उस शहद को वजूद बख्शा है, इसी तरह से हिंदुस्तान को भी मुख्तलिफ तबकों ने, मुख्तलिफ कौमों ने, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें सिख भी है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने, मुख्तलिफ कौमों ने उसे, उस रस से, उस खूबसूरत चीज़ देकर उसे एक हिंदुस्तान बनाया है। तो आपको ये जहन में रखना चाहिए, इब्तिदाई दौर में यहाँ गंगा, इसीलिए हमारे यहाँ गंगा जमनी तहजीब जो है वो बहुत अहम है। दूसरी चीज मैंने इसलिए कहा कि मुख्तलिफ किस्म के फूलों का एक गुलदस्ता हम जिसको हिंदुस्तान का नाम देते हैं। समाजी हम आंगी यहाँ पाई जाती है, इसकी वजह भी यही है क्योंकि जब हर तरह की कौमें एक जगह आबाद हो तो वहां समाजी हम आहंगी पाना जरूरी है। दूसरी चीज, जब हर तरह की कौमें एक जगह मौजूद हो तो वहां हर कौम के, हर मजहब के एक दूसरे के रस्म रिवाज, एक दूसरे के रस्म रिवाज पर वो असर अंदाज होते हैं। तो अगर आप इब्तिदाई दौर की उस शायरी के हवाले से जब हम बात करते हैं, उर्दू में सूफिया किराम का क्या अहम कारनामा रहा है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सूफिया किराम जब हिंदुस्तान यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ की जो अवामी ज़बान थी उसको, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उनके यहाँ जो नरम लहजा था, सूफियों की यहाँ नरम तबीयत के जो मालिक थे, उन्होंने यहाँ के अवाम को अपनी तरफ गिरविदा कर लिया। तो वहीं से एक मिली जुली तहजीब जो है वो वजूद में आती है, और इस मिली जुली तहजीब, इस गंगा जमनी तहजीब जिसमें मुस्लिमी तहजीब थी, जिसमें ईरान की तहजीब थी, जिसमें हिंदुस्तान की मशरिक की अपनी तहजीब थी, सब आमेजिश हो गई उसमें। तो सूफे किराम और संतों ने यहाँ की भाईचारगी, इत्तेहाद, इत्तेफाक, कौमी यकजहती में अहम रोल अदा किया, और उसका असर जो है वो कहीं न कहीं उर्दू अदब पर भी, उर्दू शायरी पर भी, न सिर्फ उर्दू शायरी पर, हम पूरे लिटरेचर पर, पूरे अदब पर, इसका हिंदी हो चाहे बहुत सी
زبانیں جو یہاں پہ رائج تھی اس پر اس کا اثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے آپ کے یہاں یہ سب دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے ابتدائی دور میں ایسے صوفیہ بھی گزرے ہیں، ان کے یہاں ابھی بھی آپ نظام الدین اولیاء جائیے، آپ خواجہ اجمیر شریف جائیے، وہاں آج بھی جو لنگر وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے لیے جو ہے برابر کا ہے، اور وہاں ابھی بھی اپنی عقیدت مند لوگ صرف اس مسلم اسلام مذہب سے تعلق رکھنے والے نہیں بلکہ مختلف مذاہب کے لوگ وہاں جا کر وہاں اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اردو شعر و ادب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، طوطے ہند جس کو کہتے ہیں امیر خسرو جو ہے وہ اپنے زمانے کے نظام الدین اولیاء کے جو بہت بڑے مرید تھے، ان کے ہی جگہ، ان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے برابر ہی وہ سپرد خاک ہے دہلی نظام الدین اولیاء میں ہی۔ تو انہوں نے اپنے کلام میں، یہ ابتدائی دور کی شاعری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم یہ دکھانے کی کوشش کریں گے ہندوستانی منظرنامہ اردو نظم میں یا اردو شاعری میں کس حوالے سے تھا۔ تو انہوں نے امیر خسرو جو پہلے اردو شاعر مانے جاتے ہیں، ان کی پہلی اردو غزل بھی مانی جاتی ہے۔ تو ہم اپنے کلام میں انہوں نے اپنے کلام میں ہندوستان کے رسم و رواج، منظر قدرت، ہندوستانی مشترکہ تہذیب کو اپنے کلام میں پیش کیا ہے۔ اسی طرح سے آگے چل کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح دکنی شعرا کے یہاں یہ حب الوطنی بھی دکھائی دیتی ہے۔ صرف دکنی شعرا کے ہی ان کے یہاں ہی نہیں بلکہ شمالی ہند کی شاعروں کو بھی اس حوالے سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ابتدائی دور کے چاہے وہ قلی قطب شاہ ہو، چاہے نصرتی ہو، چاہے ہاشمی ہو، چاہے ولی دکنی ہو، یا اسی طرح سے میر تقی میر کا زمانہ ہو، ابتدائی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا ذوق کا زمانہ ہو یا قصیدہ گوئی کا زمانہ ہو، مرثیہ ہو۔ آپ نے شاید مرثیہ کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں گے تو مرثیہ میں بھی، چونکہ یہاں اردو نظم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میں حب الوطنی کا وہ جو تصور ہے وہ مرثیہ میں میر انیس اور مرزا دبیر نے جو مرثیہ لکھے ہیں ان میں اکثر و بیشتر ہندوستانی مشترکہ تہذیب کی جو نمائندگی ہے وہ ملتی ہے۔ یہاں کی میلوں کا ذکر ہے، اس میں یہاں کے مختلف چیزوں کا، یہاں کے تہواروں کا ذکر ہے، یہاں کے مختلف مشترکہ تہذیب جو گنگا جمنی تہذیب ہے، یہاں کی تہذیب و تمدن کا اس کی شاعری میں ذکر ہے۔ تو چاہے وہ شمالی ہند ہو، چاہے وہ دکنی شاعری ہو، حب الوطنی کا جو تصور ہے وہ کہیں نہ کہیں ہندوستانی مشترکہ تہذیب کی صورت میں ہمیں ابتدائی دور کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو ابتدائی دور کی جو اردو شعر و ادب ہے اس میں حب الوطنی کا جذبہ جو ہے ایک اساسی تہذیبی اور ثقافتی محرک کی حیثیت سے کار فرما رہا ہے۔ میں نے یہ ذکر اس لیے کیا کیونکہ آگے چل کر جو انگریزوں کا تسلط جب ہندوستان میں پڑا، اس کے بعد سے جو شاعری کا جو منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہونا شروع کیا۔ اس میں جو حب الوطنی کا جو تصور ہے وہ اس تصور سے، یعنی 1857 سے پہلے کے تصور سے بڑا مختلف نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو 1857 سے پہلے کی شاعری کے حوالے سے یا ہم انجمن پنجاب سے پہلے کی جو شاعری ہے، اگر آپ اس میں حب الوطنی کا تصور دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کو یہی چیز ملے گی کہ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے ایک اساسی تہذیبی اور ثقافتی محرک کی حیثیت سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ گوپی چند نارنگ کی ایک کتاب ہے، اس
کتاب کا نام ہے ہندوستان کی تحریک آزادی اور اردو شاعری۔ یہ ان کی قابل قدر تصنیف ہے، بہت مشہور و معروف کتاب ہے۔ گوپی چند نارنگ اس میں لکھتے ہیں کہ میں اس بات پر اہم گفتگو اس نے اس میں کی ہے کہ ماحول یعنی حب الوطنی کا جو پہلے کا تصور تھا اور بعد کا تصور تھا، وہ کس حساب سے ہمیں ایک الگ الگ اس کی بنیاد جو ہے، بنیادی اساس جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں جو ہندوستانی اختلاط جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے حب الوطنی میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ماحول، سماج، معاشرہ، تہذیب اور سیاست نے ہمیشہ کسی زبان کو اپنے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے، چونکہ اردو جو میں نے اس سے پہلے کہا ہے، جو میں نے ابتدائی کلمات میں جو میں نے بیان کیا کہ ہندوستانی اختلاط کا اردو جو ہے مختلف یہاں کے اختلاط کا نتیجہ ہے، اور بیرونی مقامات، علائم و آثار کی حیثیت رسمی یا روایتی سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ کہہ سکتے باہر کی جو یہ باہر کی زبان تو ہے ہی نہیں، ہندوستان کی اپنی ایجاد کردہ زبان ہے، وہ بھی عوام کی زبان ہے، تو یہاں پہ اس کا اثر، یہاں کی تہذیب کا اثر اس میں پایا جانا بہت ضروری ہے، اور علائم و آثار کی حیثیت ہے اس میں، باہر کی کچھ چیزیں اس میں، لیکن زبان یہی کی اپنی ہے، اگرچہ ترکی کا اثر ہے زبان کی حیثیت سے، لیکن ہے خود یہی کی زبان ہی۔ لہٰذا جب ہم حب وطن کی روایت سے بحث کرتے ہوئے اس کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندوستانی پس منظر میں جب حب الوطنی کا جو تصور ہمارے اردو شاعری میں پایا جاتا ہے تو وہ اس جو بعد کی شاعری ہے اس سے مختلف ہے، تو لہٰذا اس کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، یا اس کو ہم نیشنلزم کا نام نہیں دے سکتے۔ نیشنلزم کا تصور بعد کی جو مختلف جنگیں جب ہوئی، پہلی جنگ عظیم پہلی جنگ جو ہوئی یا دوسری جنگ ہوئی، جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد سے، یا مارکسزم کا جو فلسفہ تھا اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں نیشنلزم کا دوسرا تصور جس میں سیاسی پہلو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ آنے لگا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی حب الوطنی کو اس تصور سے الگ دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ نقطہ بھی اس حوالے سے، حب الوطنی کے حوالے سے ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ وطنیت کا جو قدیم تصور ہے وہ اپنے زمانے کی مخصوص تاریخی عوامل اور سماجی قوتوں کی پیدا کرتا ہے۔ یہ اہم چیز ہے، یعنی وطنیت کا جو قدیم تصور ہے اپنے زمانے کی مخصوص تاریخی عوامل اور سماجی قوتوں کی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اردو شعر و ادب میں حب الوطنی کا جو پہلا تصور ہے وہ ایک اساسی تہذیبی اور ثقافتی محرک کی حیثیت سے کار فرما رہا ہے۔ اس کی بنیاد آگے وہ لکھتے ہیں، یہ میں انہی کے جو شمس الرحمن فاروقی نے ہندوستان کی تحریک آزادی اور اردو شاعری میں جو بنیادی نقطے پیش کیے ہیں میں اسی حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس کی بنیاد، حب الوطنی کی بنیاد اتنی سیاسی اور معاشی نہیں تھی پہلے کی جتنی اخلاقی و مذہبی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں انفرادیت زیادہ، اجتماعیت کا غلبہ کم تھا۔ انفرادی طور پر ایک انسان شاعری کے ذریعے کوئی چیز محسوس کر رہا ہے تو وہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ہولی کا ذکر کرنا ہے تو وہ ہولی کا ذکر کر رہا ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کس طرح سے یہ منظرنامہ پھر چینج ہوتا ہے، کس طرح سے موضوعات جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں، تاہم اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہی تصور ایثار و جرت کے اعلی جذبات سے مملو نہ تھا۔ قوم کا تصور ہی نہ صحیح لیکن ایک حد تک اپنے معاشرے اور اپنے سماج کا احاطہ ضرور کرتی ہے۔ حب الوطنی کے تصور سے یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز آپ کو اب آگے چل کر ہم اس پہ بحث کریں گے کہ کس طرح سے اب یہی حب الوطنی کا تصور ایک سیاسی
रुझान की तरफ बढ़ने लगा, और उसमें हम ये नहीं कह सकते नेशनलिज्म का उसमें तस्वुर आ गया, नहीं, बल्कि हुब्बुल वतनी जो पैट्रियोटिज्म जो है, हुब्बुल वतनी का तस्वुर कहीं न कहीं अभी भी उसमें इखलाकी, मजहबी इखलाकी और माशरती और तारीखी रिवायत के पस मंज़र में हम देख रहे हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने जब इस मुल्क पर अपना तसल्लुत और इक़्तिदार बढ़ाना शुरू किया और उनके मफाद जो है यहाँ के अवामी और मकामी मफादात से टकराने लगे, तो वतनियत के उस कदीम तसव्वुर में जो मैंने अभी बयान किया है, अब नई करवट लेनी शुरू की। 1857 ईस्वी या पहले जंग आज़ादी के पहले जो जज्बा किसी न किसी इनफिरादी नौयत का था, जो मैंने अभी बात की कि वो वहां पे हुब्बुल वतनी का तस्वुर इनफिरादी नौयत का था, अब सियासी और माशरती सूरत इख्तियार कर गया। रस्मी और सीधे साधे इजहार से हटकर इसमें नई फिक्री जहत का इजाफा हुआ। लिहाजा इस तब्दीली ने इस फिक्र के अंदर एक नई लहर पैदा की। इस माहौल ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने कामरेड जैसा रिसाला निकाला, अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा शुबली नुमानी और दीगर शोरा व अदीबों को काफ़ी मुतासिर किया। इन तमाम दानिश्वरों ने अपने अपने हिसाब से अब कौमी ज़हनी बेदारी करने की कोशिश की। एक नई लहर जो सियासी तौर पर उठी थी, उन्होंने अपने तौर तरीके से उस वतनियत के उस तस्वुर को पेश करने की, अपने कलाम में पेश करने की कोशिश की। आगे चलकर हम देखेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस तरह से हुब्बुल वतनी पे नज़में लिखी, मोहम्मद अली जौहर ने किस तरह से अपने रिसालों के ज़रिए, जो उनको ज़ब्त भी किया अंग्रेज़ों के ज़रिए, उन्होंने किस तरह से अपने रिसालों के ज़रिए इस हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया। और इस तरह से हाल ही ने मुख्तलिफ नज़में लिखकर, आप उनकी बरखरुद देख लीजिए, आप उनकी निशात उम्मीद है, सुबह उम्मीद है, मुख्तलिफ नज़मों ने उन्होंने हुब्बुल वतनी का तस्वुर दिया है। शिबली ने सवाने के पस मंज़र में इस अवाम की, इस हिंदुस्तानी तहजीब की, माशरे की अक्कासी की है, और दीगर शोरा व अदीबों को भी इस चीज़ ने, इस सूरत हाल ने, 1857 के इस सूरत हाल ने काफ़ी मुतासिर किया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जदीद तहजीब और जदीद उलूम व फ़नून के ज़रिए हिंदुस्तानी अवाम में एक नया जज्बा बेदार करने की कोशिश की। शायर कौमी और फिक्री शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए। नसर निगारों ने भी माजी की तरफ लौटते हुए ज़हनी आसूदगी हासिल करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने समाने लिखना शुरू किया। सर सैयद ने असबाब बगावत हिंद, या उन्होंने मुख्तलिफ आसार सनादीद लिखकर मुख्तलिफ चीज़ों से, या इस तरह से अल्लामा शिबली नोमानी ने, हाली ने सवाने निगारी की तरफ, नसर निगारी में माजी की तरफ लौटते हुए ज़हनी आसूदगी हासिल करने की कोशिश की, और लोगों को ये बताने की कोशिश की। आगे चलकर हम देखेंगे कि अल्लामा इकबाल जैसे शायर ने किस तरह से माजी की तरफ पलटकर लोगों को ये बताने की कोशिश की है, जो हिमालय जैसे नज़म में ये दिखाने की कोशिश की है कि ए हिंदुस्तान वालों, ये जो हिमालय है, ये पुरानी दास्तान हमें फिर से छेड़ और हमें बताओ कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ लोगों का जो तबका था या मुख्तलिफ कौमें बसती थी, वो किस तरह से उनके अंदर भाईचारगी था। आज के ज़माने में हमें उसकी कितनी ज़रूरत है। तो इस माहौल से मुतासिर सब अदीबों ने वतनी और कौमी शायरी को मजहबी, इखलाकी, माशरती और तारीखी रिवायत की आमेज़िश के साथ पेश करके उसे रिफत और वसअत दी। तो ये पस मंज़र अगर देखा जाए इस हवाले से बड़ा है। यही वजह है कि कौमियत और वतनियत का जो तस्वुर मगरिबी ममालिक में था, बरसगीर में ये तस्वुर इससे खासा मुख्तलिफ था। इस हवाले से उसलूब अहमद अंसारी का ये इक़्तिबास मुलाहज़ा कीजिए, जिसमें वो कहते हैं, अब देखिए, नेशनलिज्म और हुब्बे वतन का बुनियादी जो फ़र्क है वो यही है। आप बरसगीर में ये जो तस्वुर था
جس میں مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور تاریخی روایت کی آمیزش تھی۔ لیکن نیشنلزم کا جو تصور تھا، جو مغربی تصور نیشنلزم نے بعد میں دیا، وہ اس سے مختلف نظر آتا ہے۔ شاعری جب آپ پڑھو گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حب وطن، اسلام محمد انصاری کا کہنا ہے کہ حب وطن تو ایک قدرتی اور والہانہ جذبہ ہے۔ یہ تو حقیقت بھی ہے۔ پیٹریوٹزم دل میں ہوتی ہے، اپنے وطن سے محبت دل میں ہوتی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی یہ گلستان۔ تو حب وطن تو ایک قدرتی اور والہانہ جذبہ ہے۔ اپنے وطن سے کون محبت نہیں کرتا ہے؟ یہ تو سنت ہے، مسلمانوں میں اس کو سنت نبوی کہا جاتا ہے، اور اس سے کسی طرح دستبردار نہیں ہوا جا سکتا ہے۔ لیکن وطن کو کوئی بت بنانا، ان معنوں میں بت بنا لینا کہ وہ کسی وسیع ترین نظام اقدار کی، جس میں مذہبی، ملی اور اخلاقی اقدار زیست شامل ہو جائے، یعنی پیش کھینی کرے، کسی طرح مستحسن نہیں ہے۔ یعنی جب اسی حب وطن میں جب دوسرے قوم کو اپنے سے کمتر سمجھا جائے، جب کسی دوسرے قوم کو، دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھا جائے، یا نسل کے بنیاد پر یا رنگ کے بنیاد پہ آپ کسی دوسرے قوم کو اپنے سے کمتر درجہ سمجھتے ہو، تو یہ وطنیت کا تصور نیشنلزم میں بدل جاتا ہے۔ وہاں حب الوطنی، ہم اس کو پیٹریوٹزم کا نام نہیں دے سکتے، بلکہ نیشنلزم کا نام دے سکتے ہیں۔ تو حب وطن تو ایک قدرتی اور والہانہ جذبہ ہے۔ ہم مسلمانوں میں بھی یہ جذبہ اختیار ہے کہ ہمیں ایک آدم کے، ہم اپنے آدم کے اولاد ہیں، اسی آدم سے ہمارے مختلف نسلیں جو ہے وہ آگے چل کر ہم اس شکل میں، انسان کی شکل میں آگے چلے ہیں۔ تو ہمارا تو وجود ہی ایک ہی ہے، تو ہم انسان بھی ایک ہوئے۔ تو لہٰذا کسی کو کمتر سمجھنا یہ وطنیت کے اس تصور کے، حب وطن کے اس تصور میں نہیں آتا ہے۔ آپ اس حوالے سے نذیر اکبر آبادی کو دیکھ لیجیے۔ نذیر اکبر آبادی نے بنجارہ نامہ، مفلسی، مختلف نظمیں اس حوالے سے لکھی ہے، یا انجمن پنجاب اردو سے وابستہ جتنے بھی شعراء تھے آپ ان کے کلام میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انجمن پنجاب اردو میں اس کے زیر کئی مشاعرے ہوئے۔ پہلا مشاعرہ جو ہے برسات کے موضوع پر ہوا، آزاد کی نظم ابر کرم اور حالی کی برکھا رود، جس میں ہندوستانی تہذیب و تمدن کی عکاسی ملتی ہے۔ ان نظموں میں بھی قومیت اور وطنیت کا یہ تصور ملتا ہے، حب وطن کا جو تصور ملتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مشاعرہ ہوا تھا جس کا موضوع تھا امید، جس میں محمد حسین آزاد نے صبح امید ایک نظم پڑھی تھی، اس میں بھی حب وطن کا تصور ہے۔ حالی نے نشاط امید اسی مشاعرے میں پڑھی تھی، اس میں بھی حب وطن کا وہ تصور ہے، اس میں بھی وہی چیز ہے، مذہبی، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کی بات ہوتی ہے، یہاں کے تہواروں کا ذکر ہے، اس میں یہاں کے عوام میں بھائی چارگی کی بات ہوتی ہے۔ ایک موضوع، ایک مشاعرہ تو حب وطن ہی کے نام سے ہوا تھا، تو حالی نے ایک نظم لکھی تھی حب وطن، تو یہ تو پوری نظم جو ہے حب وطن سے بھرپور ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس میں اس کی عکاسی دکھائی دیتی ہے، یہاں کے پہاڑوں کا ذکر اس میں دکھائی دیتا ہے، یہاں کے مختلف سنتوں کا یہاں ذکر ہوتا ہے، علماء کا ذکر ہوتا ہے، یہاں کے تہواروں کا، ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا ذکر ہوتا ہے۔ خواب امن، آزاد کی خواب امن نظم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے حب وطن کے حوالے سے۔ انصاف، جس ایک مشاعرہ جو ہوا تھا، چھٹا مشاعرہ جو ہوا تھا، اس میں اس کا موضوع تھا، اس مشاعرے کا موضوع تھا انصاف، اور اس میں آزاد نے داد انصاف پڑھی تھی، حالی نے اسی مشاعرے میں مناظرہ رحم و انصاف پڑھی تھی، اور یہ اسی کی آخری نظم انہوں نے اس میں پڑھی تھی چھٹے مشاعرے میں۔
मेरे कहने का मतलब यही है कि हुब्बे वतन का जो तसव्वुर है, वो बरसगीर में ये तसव्वुर इससे खासा मुख्तलिफ है जो बाहर के, जो वतनियत का जो तसव्वुर मगरबी ममालिक में पाया जाता है। वहाँ नस्ल की बुनियाद पे, वहाँ रंग की बुनियाद पे, वहाँ ज़बान की बुनियाद पे इंसान को परखा और देखा जा रहा है। तो हिंदुस्तान में ये तसव्वुर नहीं था। यहाँ हुब्बे वतन पैट्रियोटिज्म का तसव्वुर था, हुब्बे वतन का तसव्वुर था। हिंदुस्तानी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, यहाँ मुसलमान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाईचारे से रहते हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ तौर से उनकी यहाँ की तहजीब की, वहाँ यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी की। अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हवाले से मुख्तलिफ शोरा का हमने जिक्र करना है यहाँ पे, और उनकी कुछ शायरी को हम बयान करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनके यहाँ एक हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन को उनकी शायरी में किस तरह से उन्होंने उसकी अक्कासी की है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिसका भी हमने जिक्र किया, अंजुमन पंजाब अंजुमन पंजाब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के जहन में उर्दू शायरी की जो इस्लाह थी ना, जिसने एक अलग रुझान की शक्ल इख्तियार की, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ साथ अल्ताफ हुसैन हाली ने भी, जो वो वही से तो नज़म का एक पलड़ा जो है वो अलग हो गया। अब वही से जो मुख्तलिफ मौज़ूआत उभारने शुरू हो गए, उसमें मौज़ूआत में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई उसी अंजुमन के हिसाब से। तो नेशनल शायरी की तरफ तवज्जो की उन्होंने। नेशनल शायरी में हुब्बुल वतनी आपको आएगी, अमन इंसाफ आएगा, आप मुरव्वत है, किनात है, किनात वहम है, और इखलाक है। ये आज़ाद की यादगार नज़में भी है और हुब्बे वतन के हवाले से अहम और मारूफ नज़में समझी जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी नज़मों में नेशनल शायरी की जो फितरत की जो शायरी है, उसको, उसमें एक इमेजिनेशन, तखय्युल, क़ुव्वत मुतखय्यला उनके पास बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने तखय्युल से उभारने, उनकी सूरतगिरी करने की कोशिश की। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ज़माने से ही ये जो नेशनल शायरी की जो इब्तिदा हुई थी, वहीं से हुब्बुल वतनी का भी एक तसव्वुर हमें दूसरे तरीके से देख, इससे पहले की शायरी में भी था, लेकिन एक एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक इखलाकी और मजहबी तौर से, यहाँ पर भी इखलाकी मजहबी तौर से, लेकिन उतना इनफरादी नहीं था। वहाँ इनफराद, यहाँ इज्तिमाई, उस तक इज्तिमाई नहीं था, इनफरादी तौर पर था। अब यहाँ इज्तिमाई शक्ल में, क्योंकि माशरे में जब मसाइल पैदा होते हैं तो अदब का उस पर असर पड़ना वो ज़रूरी हो जाता है। मैंने इससे पहले भी कहा कि हिंदुस्तान पर जब अंग्रेज़ों का तसल्लुत बढ़ा तो उन्होंने यहाँ की तहज़ीब पर भी, यहाँ की अवामी मफाद से उनके मफाद टकराने लगे। उन्होंने एक पॉलिसी जो इख्तियार की थी कि डिवाइड एंड रूल वाला, क्योंकि यहाँ की तहज़ीब को, यहाँ के तमद्दुन को, यहाँ की भाईचारगी को, उसमें फ़िरका वाराना एक आग लगानी थी उन्हें, उसके बाद हुकूमत करनी थी। लेकिन इन शोरा ने, इन अदीबों ने इनसे बाज रहने की तलकीन हमारी शायरी में मिलती है। तो अगर जब हम 1947 के करीब करीब जैसे ही गुजरते जाएंगे अपनी शायरी के मराहिल से, तो हमें हुब्बुल वतनी के उस तसव्वुर में काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आती रहेंगी। तो सुरूर जहां आबादी जो है, उन्होंने भी इब्तिदाई दौर की शायरी में मनाजिर फितरत और उनकी कई नज़में हैं। हुब्बुल वतनी पर भी उनकी नज़में हैं। खाके वतन उनकी मशहूर नज़्म है। खाके वतन के ये चंद अशार आपके सामने देखिए क्या है। कहाँ है मुल्क के सरताज, कौम के सरदार, पुकारते हैं मदद के लिए दर व दीवार। वतन की खाक से पैदा है जोश के आसार, जमीन हिलती है, उड़ता है खून बन के गुबार। या एक जगह उन्होंने एक और लिखा है, कहाँ की पूजा नमाज कैसी, कहाँ की गंगा, पूजा
गंगा, नमाज, ये सब चीजें हिंदुस्तानी मुश्तरका तहजीब की अक्कासी है। डटा है होटल के दर पे हर एक, हमें भी जामे साहब, जाम साहब। तो उर्दू शायरी की इब्तिदाई दौर में हिंद वतन की खाक से पैदा है जोश के आसार। कहाँ की पूजा, नमाज कैसी, कहाँ की गंगा। तो गंगा जमुना तहजीब की अक्कासी हमें हुब्बुल वतनी के इन शायरों में सुरूज जहां आबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ हुसैन हाली के इब्तिदाई दौर की शायरी में हमें मिलता है। आज़ाद ने हुब्बुल वतनी पर नज़में लिखी है। उनके तसव्वुर में हुब्बुल वतनी यकजहती से इबारत है। लेकिन हुब्बुल वतनी में यकजहती बहुत जरूरी है। इन अशार से आप अंदाजा लगाइए। अब मैं तुम्हें बताऊं कि हुब्बे वतन है क्या, वो क्या चमन है, और वो हवाए चमन है क्या। वो रहमते खुदा है कि बंदों पे आम है। देखिए, हुब्बे वतन को रहमत खुदा से ताबीर किया है अल्ताफ हुसैन हाली ने। वो लुत्फ़े आम जिससे जहां शाद काम है, हुब्बे वतन है जलवा उसी नूर पाक का, और रोशन है उसके नूर से आलम है खाक का। तो हुब्बे वतन के इस तसव्वुर में एक मजहबी रुझान पाया, रहमत खुदा उसे करार दिया है। हाली ने भी, हाली के अगर हवाले से बात किया जाए तो हाली ने इब्तिदा में एक रिवायती अंदाज तो इख्तियार किया था, लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद और सर सैयद की रफ़ाकत ने उनके अंदर एक तब्दीलियां पैदा की, और उसकी इश्किया शायरी उनके यहाँ इब्तिदाई में मिलती है। लेकिन एक बदले हुए हालात, असरी हिस्सियत और सर सैयद की रफ़ाकत जो मैंने कहा आपके सामने, उनमें नई जिंदगी के हकायक को मुनकशिफ किया। सर सैयद की फरमाइश पर मुसद्दस जो लिखी, जिसमें मुसलमानों की इखलाकी तनज़्ज़ुल, माशी बदहाली, ज़हनी पस्ती की तस्वीरें पेश की गई। ये मुसद्दस हाली, जिसके बारे में कहा जाता है ये कौम का मरसिया भी है, और जब कौम का मरसिया होगा तो जाहिर सी बात है हुब्बुल वतनी का तसव्वुर तो उसमें आना जरूरी है। कौम का मरसिया वही है, हुब्बुल वतनी का तसव्वुर उसमें बदले हुए हालात में जीने का सलीका इस नज़म में बयान हुआ। इसमें नया शऊर दिया है। इसी तरह से बरखारुत आप नज़म अल्ताफ हुसैन हाली की ले लीजिए, या मनाजात बेवा है, इसमें हिंदुस्तान के मुश्तरका तहजीब की अक्कासी मिलती है। उनके इस हवाले से हुब्बे वतन नज़म काफी अहम है। इनकी खुद की जो हाली की एक नज़म है हुब्बे वतन, जिस तरह से आज़ाद ने एक हुब्बे वतन नज़म लिखी थी, इसी तरह से हाली ने भी एक हुब्बे वतन नज़म लिखी थी, जिसमें वो कहते हैं, ए वतन ए मेरे बहशत बरी, क्या हुए तेरे आसमानों ज़मीं, क्या ज़माने को तू अजीज नहीं, ए वतन तू तो अजीज नहीं, जिनो इंसान की हयात है तू। देखो, जिनो इंसान की हयात है तू, हुब्बे वतन को जिनो इंसान की हयात करार दिया है। मुर्गो माही की हयात है तू, यहाँ सिर्फ चरिंद और परिंद के अंदर हुब्बे वतन का तस्वुर नहीं है, जिन और इंसान के अंदर ही नहीं बल्कि मुर्गो माही के अंदर भी ये उनकी जिंदगी है। ये तेरे एक मुश्ते खाक के बदले लू न हरगिज अगर बहशत मिले, ये तस्वुर है तेरे। ये नेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। तेरे एक मश्ते खाक के बदले लो न हरगिज अगर बहशत, अगर मुझे जन्नत मिले, मैं आपके इस एक मिट्टी के मुश्त के बराबर, मैं उसके बराबर उस चीज को ठुकरा दूंगा। ये एक सुन्नत नबवी का एक तरीका है। अपने हुब्बुल वतनी का एक जज्बा किस तरह से आप इन शायरी में हुब्बे वतन की इस नज़म में देख रहे हैं। इन अशार में वतनियत के जदीद शऊर और हिंदुस्तान को एक मुत्तहदा कौम होने का एहसास दिलाया गया है। हाली कौम और वतन के जदीद तस्वुर को जहन में रखते हुए मुल्क की इत्तेहाद यकजहती की तलकीन करते हैं, क्योंकि उनको लगा था
کہ انگریزوں کے آمد کے بعد، انگریزوں کے تسلط کے بعد یہاں پہ ایک جو ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے، ہندوستانی مشترکہ تہذیب ہے، ہماری اور مختلف قوموں میں یہاں میں ایک فساد برپا ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، قومی یکجہتی کے ترجمان کے طور پر الطاف حسین حالی سامنے آئے۔ صرف الطاف حسین حالی ہی نہیں، چک ہے، اس میں سرور جہاں آبادی ہے، الطاف حسین حالی ہے، محمد حسین آزاد ہے، اکبر الہ آبادی ہے، آگے چل کر الطاف حسین حالی ہے۔ ترقی پسند دور کی شاعری میں ہم فیض کے یہاں یہ دیکھتے ہیں، علی سردار جعفری کے یہاں دیکھتے ہیں، تو مختلف نظمیں اس صورت حوالے سے بہت اہم ہیں۔ آگے چل کر اکبر الہ آبادی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، حب وطن، اس کی شاعری میں جب ہم حب وطن کا تصور پڑھتے ہیں تو شاعری کو ملک و قوم کی اصلاح کا ذریعہ انہیں سمجھا ہے۔ جب ایک انسان، جب ایک حساس شاعر اپنے ادب کو، اپنی شاعری کو ملک و قوم کی اصلاح کے لیے ایک ذریعہ سمجھے گا تو وہ صرف ایک خاص طبقے کے لیے تو شاعری نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس وقت تو ہندوستان ایک بر اعظم کے طور پر استعمال ہوتا تھا شاعری میں، یہاں مختلف قومیں بستی تھی، تو یہاں ملک اور قوم کی اصلاح کا ذریعہ پورے حب وطن کا تصور اس میں پایا جاتا تھا۔ ان کے نظموں میں ان کا طرز فکر اور پیرائے بیان جو ہے دونوں الگ الگ ہیں۔ مشہور نظمیں آپ برق کلیسا، جلوہ دربار دہلی، فرضی لطیفہ، تعلیمی نسواں، گاندھی نامہ، یہ جتنے بھی نظمیں ہیں ان میں حب الوطنی اور ملک و قوم کی اصلاح جو ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے۔ آپ نے مغرب کو، آپ کی شاعری میں سب سے زیادہ مغرب پر تنقید کا، ظرافت کا جو انہوں نے جو لباس اوڑا تھا، وہ صرف تنقید کی نگاہ سے ہمیشہ مغرب کی اس تہذیب کو ہدف تنقید بناتے ہیں اس شاعری میں، اور اس تنقید کے حوالے سے، مغرب کی اس تہذیب کے حوالے سے اپنے مشرق کی اس اقدار اور تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں سے تلقین کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں یہ سب چیز پائی۔ جگ بست ایک بہت بڑا نام حب وطن کے حوالے سے، وطنیت کے حوالے سے، نئی فکری جہتوں اور مانوی وسعتوں سے آشنا انہوں نے کرایا اردو نظم کو۔ ایک قوم پرست انسان تھے، وطن پرست شاعر تھے، جو انسان قوم پرست ہو، ایک حساس دل رکھنے والا ہو، وطن پرست شاعر ہو، جب معاشرے میں، جب اس کے ملک میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی بات چل رہی ہو، فرقہ بازی کی بات چل رہی ہو، تو وہاں تو ایک انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ یہاں کی سیاسی جو رجحان جو تبدیل ہو رہا تھا اس سے متاثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہے انسان؟ ان کی صبح وطن میں ان کا پورا کلام موجود ہے۔ رامائن کا ایک سین، خاک ہند، ان کی نظمیں ہیں۔ حب وطن، حب قومی درد، دل فریاد و قوم، آواز قوم نالے درد، ہم ہوں گے عیش ہوگا اور ہوم رول ہوگا، قومی مسدس کرشن کنہیا، یہ تمام نظمیں جو ہے یہ فکری جہتی، ہم یہ بھی چک بست ایک قومی یکجہتی کے ترجمان کے طور پر سامنے آئے۔ ان کی شاعری میں حب وطن کا جو تصور ہے وہ یہی پایا جاتا ہے کہ اس میں وطن پرستی اور قوم پرستی کی جو تلقین چک بست نے کی ہے وہ بہت ہے۔ علامہ اقبال کے حوالے سے آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے، 1877 میں علامہ اقبال پیدا ہوئے، 1938 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس 1877 سے لے کر 1938 تک کا یہ جو زمانہ ہے یہ سیاسی طور پر بڑا اہم زمانہ تھا، ایک تہذیبی طور پر بھی یہ بہت اہم زمانہ تھا۔ تہذیبی کشمکش، مشرق اور مغرب میں ایک تہذیبی کشمکش شروع ہو گئی تھی، اس تہذیب سے ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا تھا۔ یہاں کی تعلیم سے، مشرقی تعلیم سے مغرب کی تعلیم ٹکراؤ کی صورت میں پیدا ہو رہی تھی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو زمانہ ہے 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل کے زمانے پر محیط ہے۔
उन्होंने जब आंख खोली तो मशरिक व मगरिब की जिंदगी और उसके मुख्तलिफ शोबों में मगरिब की सियासी फतेह मंदियां अपना नक्श कायम कर रही थी। मशरिक पर मगरिबी जहनो फिक्र के फतवात का सिक्का जो है वो बैठ चुका था। खासकर तालीम याफ्ता तबका में जब आज़ादी की तलब और गुलामी की लहर दौड़ने लगी तो उन्हें हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती के इस मौजू ने नए सिरे से गौर व फिक्र करने पर मजबूर किया। क्योंकि ये वो ज़माना था 1877 में जब वो पैदा हुए, बचपन से ही उन्होंने एक गुलामी की ज़िंदगी गुजारी थी। मोहम्मद अली जौहर ने ये वसीयत की थी उस ज़माने में कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे गुलाम मुल्क में दफन न किया जाए। ये जज्बा था उस वक्त। तो फिर मोहम्मद अली जौहर के बारे में आप सब जानते हैं कि वो फिलिस्तीन बैतुल मुक़द्दस में के आसपास वहीं पे वो मदफून है, उनकी वफात भी वही हो जाती है। ये वतनियत का एक तस्वुर, हुब्बे वतन का ये जज्बा देखिए, मोहम्मद अली जौहर की वो जो नसीहत देखिए। फिर अल्लामा इकबाल जो है ये अब हुब्बे वतन और वतन परस्ती के इस मौजू ने नए सिरे से मजबूर किया। लिहाजा इनसे पहले किसी ने शायरी को अपना वसीले इजहार बनाया तो किसी ने, जैसे मैंने कहा कि सीरत और समाने को माजी की अजीम शख्सियत की मिसाली किरदार की हैसियत से पेश करने की कोशिश की ताकि वो उन मिसाली किरदार के जरिए अपने अवाम को ये बताने की कोशिश करे किस तरह से पहले भाईचारगी का एक तस्वुर मौजूद था या उनके किरदार में ऐसी कौन सी चीजें थी। इकबाल ने भी माजी में अपनी ज़हनी आसूदगी ढूंढने की कोशिश की, उन्हें जरूर कोशिश की थी, लेकिन वो माजी के हवाले से इन असरार और रमूज तक पहुंचना चाहते हैं जिनकी मदद से वो रिवायती वतनियत पर इक्तफा करने के बजाय मुस्तकबिल की राहें हमवार करने भी उनकी मदद कर सके। आप याद होगा हिमालय की नज्म जो इनकी मशहूर और मारूफ नज्म है, आप जरा उसमें देखिए कि वो माजी की तरफ किस तरह से एक रिवायती वतनियत पर किस तरह से वो माजी की तरफ लौटते हुए उनको माजी की तरफ लौटते हुए एक अवाम को ये तलकीन दे रहे हैं कि किस तरह से माजी में एक हिमालय के आसपास में लोग किस तरह से बसते थे, लेकिन अब वही चीज जो है वो मुस्तकबिल की राहें हमार करने में वो कोशिश कर रहे हैं। ए हिमालय दास्तां उस वक्त की कोई सुना, मस्कन आबाए इंसान जब बना। इंसान यहाँ का है, मुसलमान ने का, हिंदू ने का, सिख ने का, ईसाई, इंसान बहसियत इंसान, यानी यहाँ इंसान जब आपके मस्क आबाए में, आपके दामन में जब उन्होंने अपना घर बनाया था वो किस तरह से जिंदगी सी थी, कुछ बता उस सीधी सादी जिंदगी का माजरा, दाग जिस पर गाजी रंगे तकल्लुफ का न था। हाँ दिखा दे तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ एक गर्दिश अय्याम तू। ये एक मुस्तरिब ज़हन जब आपके मुल्क में, आपके माशरे में तफरकाबाजी, फिरका वारियत अपने उरूज पे जा रही हो तो एक हसास इंसान, बहसियत इंसान, और दूसरी बात अल्लामा इकबाल के यहाँ इंसान का जो तसव्वुर है वो बहुत अहम है। एहतराम आदमी वो बहुत करते हैं। तो इस हवाले से अगर देखते हैं, हाँ दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ एक गर्दिशे अय्याम। ये हिमालय से मुखातिब होकर, जो हिमालय एक चोटी की तरह खड़ा है, जो संभाले हुए हैं, जिस तरह से एक हिमालय इस हिंदुस्तान की को संभाले हुए हैं, इसी तरह से वो उनसे पूछ रहा है कि जब इसी आबाए आबाए इसी दामन में तो एक इंसान जब यहाँ रहना शुरू हुआ, वहाँ हिंदू भी आकर आपके दामन में तो रहा होगा, मुसलमान भी तो रहा होगा,
सिख भी, ईसाई भी, बुद्ध भी, जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं वो तो आकर रहे होंगे। उन्होंने किस तरह से आपस में इब्तिदा में किस तरह से, तो वो इस माजी की तरफ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल की राह हमवार करने के लिए वो उनसे पूछ रहा है। दूसरी चीज़ है कि इकबाल के हवाले से इकबाल के फ़िक्र समाज और समाजी ज़िंदगी के तमाम पेचीदा मसाइल की तरफ अब वो फितरी तौर पर मुतवज्जा होना शुरू हुए। यही वजह है कि उन्होंने अपने मुशाहिदाती और तजुर्बाती वसीले से अपने फ़िक्र को तख्लीकी पैकर में पेश किया। अपनी वतनी नज़मों के ज़रिए इस माहौल की, जिस माहौल की हम बात अभी कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल, इस माहौल की अक्कासी करने की, ये बताने की कोशिश की है कि जिस कौम के हाथ से इत्तेहाद की रस्सी छूट जाती है वो कौम मुंतशिर हो जाती है और हर लम्हा खतरात की जद में आती है। अल्लामा इकबाल की सदाए दर्द की ये शेर जरा देखिए, हुब्बुल वतनी के तस्वुर से ये भरपूर जो है उसकी अक्कासी मिलती है। बदले यक रंगी की ये नाशनाई है गजब, एक ही खिरमन के दानों में जुदाई है गजब, जिसके फूलों में उखुवत की हवा, ब्रदरहुड की, भाईचारगी की हवा आई नहीं, जिसकी फूलों में उखुवत की हवा आई नहीं, उस चमन में कोई लुत्फ़े नगमा पहराई नहीं। आप एक नज्म नया शवाला देख लीजिए, नया शवाला, जिसके बारे में गोपी चंद नारंग ने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी जो मैंने बात की थी उर्दू शायरी में, वो इस नया शवाले के हवाले से वो लिखते हैं। इत्तेहाद के मौजू पर उर्दू में आज तक जितने भी नज़में लिखी गई है इत्तेहाद के मौजू पर, नया शवाला, बांगे दरा में, यह अल्लामा इकबाल की नज़म है, कौमी शायर, जिसको आजकल के ज़माने में लोगों ने एक तासुब का शिकार किया है कि वो दूसरे मुल्क की शायर है, दूसरे ज़ुबान के शायर है। वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं। इत्तेहाद के मौजू पर, नया शवाले के बारे में गोपी चंद नारंग फरमा रहे हैं, इत्तेहाद के मौजू पर उर्दू में आज तक जितनी भी नज़में लिखी गई है उनमें कोई भी नया शवाला से आगे नहीं बढ़ सकी। नया शवाले की इस नज़म में अल्लामा इकबाल ने क्या किया है? इस नज़म में इकबाल ने माशरे की तखरीब कारियों पर तनकीद की है। माशरे में जो खराबियां मौजूद थी उस पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, उसको हद पे तनकीद बनाया है। लोगों में जो तफरका, फिरका वारियत जो फैल रही थी उस पर उनको निशाना बनाया है। और ये बात वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं अल्लामा इकबाल उस नज़म में कि इन तरीकों को तर्क करके एक नया तरीका अपनाने की ज़रूरत है ताकि माशरे में खुशहाली पैदा हो। इसलिए वो हिंदुस्तान के अलम बरदार और मजहबी रहनुमा ब्राह्मण से खिताब के साथ साथ वाइस को भी बगैर तासुब के, खुद मुसलमान है लेकिन ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान को इस तासुब का शिकार बनाते हैं या सिर्फ निशाना साधते नहीं, बल्कि वाइस को भी उन्होंने निशाना साधा है, हत्वे तनकीद बनाया है। वाइस को बगैर तासुब के मजहबी बुनियाद पर तफरीक पैदा करने का मुजरिम उन्हें ठहराते हैं। क्या कहता है? अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने। आ गैरत के पर्दे एक बार फिर उठा दे, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्शे दोई मिटा दे। देखिए इस बात की तलकीन है ना इसमें, गैरत के सब पर्दे हटाकर इस देश में एक ऐसा नया शवाला बनाया जाए जिसका तीरथ आगे चलकर इस शेर में कहते हैं, सोनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शवाला इस देश में बना दे। आ एक ऐसा नया शवाला इस देश में बनाए, दुनिया के तीरथों से ऊंचा हो अपना तीरथ, दामाने आसमां से उसका कलश मिला दे। एक ऐसा ऊंचा हम मीनार अपने मुल्क का बनाए कि उसको दामन आसमान, आसमान के दामन से वो छू रहा हो।
اور ایسا یہاں پہ اس تہذیب کی عکاسی ہوگی، ہر صبح اٹھ کے گائے منتر وہ میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو میں پیتگی پلاتے، شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ یہ علامہ اقبال کی نظم ہے جس کے بارے میں بوبی چند نارنگ نے کہا تھا اتحاد کے موضوع پر آج تک ایسی نظم نہیں لکھی گئی، اور ابھی تک باقی میں میری نظروں سے ایسی کوئی نظم نہیں لکھی گئی ہے جس میں اتحاد، قومی مشترکہ تہذیب کی عکاسی اس طرح کی گئی ہو، سماجی ہم آہنگی جس کو ہم کہتے ہیں، جو علامہ اقبال سماجی ہم آہنگی بنانا چاہتے تھے، جہاں ہر کوئی انسان جو ہے محبت کے جام میں سرمست ہو، اس نظم میں یہی چیز تو کہی گئی۔ اقبال کی وقتی نظموں کے حوالے سے ایک نظم جو ہے کافی مشہور و معروف ہے، گاندھی جی کے ذہن میں بھی وہ نظم جو ہے ہمیشہ ان کے ذہن میں گونجتی رہتی تھی، ترانہ ہندی جس کا نام ہے۔ اگر آپ اس نظم پر غور و فکر کریں گے تو جس طرح سے اتحاد کے موضوع پر وہ نظم بہت بڑی نظم ہے، تو اس سے بڑی نظم جو ترانہ ہندی ہے جس میں اتحاد، جس میں قومی تہذیب، ہندوستانی مشترکہ تہذیب کی عکاسی ہے، گنگا جمنی تہذیب کی عکاسی ہے، اس میں بھی، اس نظم میں بھی یہی پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، ہندوستان کے بارے میں بات ہو رہی، گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے۔ گنگا ہندوستان کی ایک مقدس، ہندوؤں کی ایک مقدس دریا کا نام، لیکن علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اے ہندوستان کے ہندو، گنگا صرف تمہاری ہی یہ مشترکہ تہذیب کی علامت ہے، اس میں اترا تیرے کنارے، جب ہمارا کارواں بھی یہاں اترا ہے، تو لہٰذا اس گنگے میں، اس گنگا جو اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اس نہر میں، اس دریا میں کا جو پانی ہے اس میں ہم لوگوں کا بھی، ہم لوگوں کو بھی جا کر اس میں دیکھنا چاہیے۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ آگے چل کر مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، تمام مذاہب کے لوگوں کو یہاں حذف تنقید بنانے کی کوشش یہاں بات چل رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے۔ مذہب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہندو مذہب کا مطالعہ علامہ اقبال کو تھا، بدھزم کا، جین مت کا، عیسائیت کا، اسلام کا، تمام مذاہب، یہ بات تبھی کوئی شاعر کر سکتا ہے، ایک چیلنج کے طور پر انہوں نے کہا ہے۔ اگر میں کو کہوں کہ کوئی مذہب نہیں سکھاتا، آپ نے کہا نہیں اسلام میں تو یہ ہے یا فلانی مذہب میں تو یہ نہیں، بلکہ علامہ اقبال کو مذہب کے، مختلف مذاہب کے مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی، مذہب نہیں، کوئی بھی مذہب، اور حقیقت میں کوئی مذہب اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپس میں ہم دشمنی کریں۔ تو تم نے ایک مذہب کے طور پر ایک دوسرے سے، ہندو اور مسلم، عیسائی اور سکھ عیسائی آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہو، تمہیں کس چیز نے یہ لڑائی جھگڑنے کی تعلیم دی ہے؟ مذہب تو ایسا نہیں سکھاتا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اسی نظم میں یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ اب یہ سوال نشانے کے طور پر علامہ اقبال یہاں پہ بات ہو رہی ہے، علامہ اقبال کی یہ نظم، یونان بھی، مصر بھی، روما، وہ سب مٹ گئے اس جہاں سے، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں قومی یکجہتی نہیں تھی، اس میں مشترکہ تہذیب نہیں تھی، اب تک مگر
ہے باقی نام و نشاں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مرتی نہیں ہماری، سجیو رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ہندوستانی بچوں کا اگر قومی گیت اگر آپ دیکھیں گے وہ بھی اس حوالے سے بڑی اہم ہے۔ اسی طرح سے بہت سی نظمیں ہیں جو علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، یا اسی طرح سے بہت سی نظمیں ہمیں تصویر درد بھی اس حوالے سے بڑی اہم نظم مانی جاتی ہے۔ آداب، السلام۔
Namaste. I would like to welcome all of you to this session, BPAS 186. Today we'll be discussing about, Unit 5. Unit 5, that is poor time management effects on job performance. We are going to discuss today. Poor time management and effects on job performance. Poor, inverted comma, poor. What is the meaning of poor? That the inefficient, ineffective, defective, deficient, inadequate, imperfect, and substandard, unsatisfactory. അപ്പോൾ പുവർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോശം എന്ന് മാത്രമല്ല ദുഃഖപ്പെടുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അതായത് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ്, ഇൻഎഫക്റ്റീവ്, ഡിഫക്റ്റീവ്, ഡെഫിഷ്യൻറ്റ്, ഇന്നാഡിക്വേറ്റ്, imperfect, substandard, unsatisfactory. ഇതെല്ലാം വരും. So poor is still the most expressive of weak time management. Everybody is using this word. സ്ട്രെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം മാനേജ് പുവർ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും, മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പുവർ അത് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഇത് ഒരു നിങ്ങൾ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം, ഇറ്റ് ഇസ് വീക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം, ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ട പണി കുറെ കഴിഞ്ഞ പണി നാളെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ്. ഇപ്പം ഇന്ന് ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോർ പ്രമിസസ്, വർക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ, attitudinal dimension, functional style, planning system, structure and process. And this main objective of this unit is to highlight the characteristic of poor time management, to assess the effect of inadequate time management on the lifestyle of individuals. സ്വന്തം നമ്മളതിൽ തന്നെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് ആണ്, പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് എക്സാമിൻ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് പുവർ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഓൺ ജോബ് പെർഫോമൻസ് അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ്. നമ്മളും സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് അല്ല ചില സമയത്ത്, വർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നില്ല ചില സമയത്ത്, അതേ പ്രകാരം ഓർഗനൈസേഷനും ചില സമയത്ത് വളരെ ഇംപ്രോപ്പർ വേ ദേ ആർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദി എംപ്ലോയീസ്. നൗ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് unit. In the context of time management, poor, already I told you, but the word poor is still the most expressive. That also I told you. The word job performance means the functioning of work system or the quality and quantity of the job done. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തത് ക്വാളിറ്റി വൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസും പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. അതായത് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ടല്ല, അപ്പോൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ശരിയില്ല. 1 മണിക്കൂറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാം. So workplace may refer to an organization that could be governed, that could be government or private organization or even ഇതെല്ലായിടത്തും വേണമെന്ന് അർത്ഥം, cultural institution. Before we deal with the impact of poor time management on job performance, let us try to define the likely characteristics of an unsatisfactory system. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അല്ല ചില സമയത്ത്. ഇറ്റ് മേ ബി അത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും അതെ, ഓർഗനൈസേഷനും അതെ. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പറയാം. So it may be cautioned at the outset that all the following features will not coexist simultaneously in any organization. ചില ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല, പക്ഷെ ചിലയിടത്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. മേ ബി only a few or 1 or 2 features characterize an organization. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ വിക്രം സാരാഭായ് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീഹരിക്കോട്ട നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, പിന്നെ ഓരോരോ PSLV and so many other rockets and other things, അതിൽ ടൈം എണ്ണുന്നുണ്ട്. So 50, 59, 58, 56, like that. 1 minus 1, then see each second, each minute is computerized. So it may also, some organization, it is very see, what about railway, suppose for example Vande Bharat Express or our Toronto Express, if it is not running on time or whatever is there, then what happens, because other trains, they have to stop somewhere to give the line side for this superfast express.
And if this one train is running late, then other train also will run late. So time is precious. It may also be underlined that organization no limitation of weakness is likely to exist in totality. പിന്നെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഒന്നും പ്രോപ്പർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ സർവൈവ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച്. കാരണം ഇന്ന് ടൈം ഈസ് മണി. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട്, സമയത്തിന് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ വിൽ ബി ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആൻഡ് ദേ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് accepting the material from you. So it may be present only a partial action, yet it will be a useful exercise to identify the obvious weakness in time management system. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ ജോബ് പെർഫോമൻസിലെ മീൻസ് ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് വർക്ക് സിസ്റ്റം ഓർ ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ജോബ് ഡൺ അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജോബ് പെർഫോമൻസ് ക്വാളിറ്റി വൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസും നല്ലതായിട്ടുള്ള ഇത്. പിന്നെ കോർ പ്രമിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ വാല്യൂ ഓഫ് ടൈം ആസ് എ റിസോഴ്സ്. Sometimes, we are not giving value for the time. We have to give. Time is, I told you, precious, very precious. So whatever we lost, then you will not get back. So low value of time as a resource. So time is generally spent or used instead of invested. See, time in Jal, see, that is already spent or used instead of time investment. Time invested. Okay, so then productivity of each unit of time is rarely assessed in most organization. എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, എന്തൊക്കെയാണ്, അത് ചിലപ്പോൾ അസസ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട്, പല കാരണങ്ങളാൽ. അത് ഓർഗനൈസേഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ചില സമയത്ത്. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായി മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസർ ആയിക്കോട്ടെ, മാനേജർ ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പോൾ അത് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് the total, your balance sheet, performance highlights. Then work orientation. In this section, issues relating to, the preparation of to-do list, work prioritization. See, as I told you earlier, whatever job we have to do, we have to make a list. Whatever work we have to do, first we have to do that. Then second preference, third preference, like that. So work prioritization is very easy. Doing right job at wrong time, and doing hard work rather than hard work rather than smart. See, people are very clever. Sometimes smart work. Some people are very smart. Shortcut they will adopt. See, but here hard work is we prefer. Hard work is preferred. Okay, the negligence in preparing to-do list sometimes. So here, negligence. So here what happened, Dr. APJ Abdul Kalam, our former, the president of India, once exhorted Indian citizens to shed laziness. മടി നിർത്തുക എന്ന് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, citizens should shed laziness and become hard working. Okay, time utilization negative effects vary. The productive will also suffer, and will bring down the job. So Dr. Abdullah, that father of missile program, hard working person, very simple person, high thinking person, Bharat Ratna, and he told the Indian citizen to shed laziness and become hard working. മനസ്സിലായോ? മടിയന്മാരാവാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഒന്നും നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ then one is paid money. When you are doing the job, accordingly you are being paid. Then another thing is that work culture and morality. Work culture should be there in a proper work culture. Many IT companies, if you go, pin drop silent, very neatly maintained, and work culture, uniform, and clean shave, lady sari and other thing very nicely, that dress, and that is the work culture. And unnecessary no talk, very decent interactions, good language handling skill, language skill, okay, communication skill. So these are the work culture of reputed companies actually. Okay, then
You cannot wear chappal and other thing. Sometimes you have to wear shoe, shining shoe, then clean shave, and very nicely, ball, തലമുടി എല്ലാം വല്ല ഇതുമാതിരി നമ്മൾ വല്ല എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫാഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും പറ്റില്ല ചില കമ്പനികളിൽ. ഈവൻ ഐ ഹാവ് സീൻ മെനി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല, പക്ഷെ അതൊന്നും ചില കമ്പനിയിൽ അതൊന്നും ഇത് പറ്റില്ല, വളരെ നീറ്റായിട്ട് പോകണം അവിടെ. When I was working in Tata, Tata's once upon a time, many decades ago, white shirt, same way sometimes pant also very either black or whatever is there. Shoe, you can see the shoe and do the, നമ്മുടെ തലമുടി ചെയ്ത ഷൂ നോക്കിയിട്ട് അത്ര ഇത് വേണം, ഷൈനിങ് ആയിരിക്കണം. സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്. പാൻ മുറുക്കാനൊന്നും പാടില്ല, ചുണ്ട് ചോക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ പാടില്ല. നോ മിസ്റ്റേക്ക്. And when you go to office, timely you have to reach, and no talk or whatever is there. Yes, you can, while doing that you can interact, no problem at all. Unnecessary talk, and not only that, instead of spending 10 minutes in the canteen, you are spending half an hour or 1 hour, like whatever is going on. That is not allowed. Tea will come on your table. You take the table there, very neat toilet and everything, urinals and other thing, very nice. And very proper environment, air conditioned, this thing like that, and this type of work culture is there. So you, and not only that, when you are talking to your boss, you nicely you have to talk, you have to maintain the protocol. These are the work culture. And not only that, one more thing is that suppose so many suppose Tamil people are there, suppose our Malayalis are there, you should not talk in Malayalam there continuously or something with your friends. Because, there are many other people from various parts of the country. So unnecessary, it will make confusion or misunderstanding. So maybe the other man will think these people are either abusing us or insulting us or whatever is there. So common language you have to use when you are in the general public or whatever is there, when you are in the office. Common language which others can understand. That is the work culture. Now, as has, this is, I told you, then interaction, poor time management, dealing then delay in government. Government, you can see a lot of delays, government, projects are not completed in time, undue interference by the politicians. The railways, everything, so many issues. And even we construct a building, we have to wait for months together to get the appointment for the chief minister to inaugurate that bridge. Can you imagine? After spending crores of rupees, either you are constructing a bridge or school or whatever is there, for availability of either minister or chief minister, you are waiting indefinitely months together for cutting ribbon. So time is wasted. And many government projects, because of the delay, the price escalation will go up. Either, because they are taking very, very bureaucratic approach to give sanction. They will give, if you ask now, after 8 months or 9 months. So then what, by that time, the material cost, everything will increase. So whatever you prepare the budget, you cannot construct anything, because the budget cost will go up, iron and iron roads, cement, everything, the worker's salary, everything will go up considerably. You cannot, anticipate this type of, fluctuation will be there. So if you complete the projects in time, then you can save a lot of money. The red tape is a bureaucrat. You must have heard that, when our chief minister took the charge, Pinarayi Vijayan, the first meeting he told that red tape is some lot of files are coming, and files should be, because everybody's live is there in the file. We should not, piling up this, files and like this. So, but only he said that, we heard this, but in practical, the result is big zero. Still, several thousand files are pending in each and every department. So that is there. So that's why I'm just telling you, just, everybody, not only publicity purpose, they will, I don't want to tell that. You can hear daily, you read newspapers and other thing. Many things they will do, inaugurate something. And, when
the diesel price was, or petrol price was increased 2 years back. When petrol price was increased, so one minister, when he visited in our hometown, so people asked why, when the international price is decreasing, petrol is decreasing, why you are increasing? So the gentleman told, whatever increase is there, that we are utilizing for the purpose of constructing toilets. Constructing toilets. Other thing I don't want to tell now. What is the situation now? Any significant improvement has been made or not? If you are having any doubt, go to Bombay, see the railway track, and not only various parts of the country, whether this type of things are really achieved or not. Yes, something we had done, no problem at all. Yes, that we are very, very grateful. We have done a lot of things, significant, some changes have taken place, no doubt. But the desired result has not achieved. Not that, for some people we gave, some people we constructed or whatever is there. But today, a newspaper I have seen that when you are giving house to the poor people, today, newspaper I have seen, please don't give any house in the where the wild the animals are there. We are very, 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 very clever, because cheap land is available near the forest. And remember, if you give the house there and people started staying there, and lot of wild animals, tigers, and many other things are there already. They will not allow you to live comfortably. Okay, so this type of things are there. So what happened? Telling something and doing practically. Now, okay, you forget it. This is not. I am not blaming anybody, but it is happening. We are living in this world. We can see day to day. Now, what happened? As has been mentioned in unit, to-do list. See, our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri, very, very simple person. I think, I don't know, the present younger generation is knowing about the background of Lal Bahadur Shastri. Very simple person. Very nice. When Pakistan war was there with Ayub Khan, he was the Prime Minister of India after Nehru's death. Okay, so but outstanding person. This Jai Jawan, this thing, all this thing, not only that, about his background, there was no school nearby, near to his village actually. Daily he has to cross Ganga River by swimming. There was no bridge. And he was having one pair of clothes by swimming. You know the Ganga River is what is the, flow. And within 1 minute you will reach, the Bay of Bengal. That much force. And the gentleman will daily, by swimming, he will reach the other side of the river. He will go to school. He will keep, some time for, because his clothes are wet. And afterwards, after attending the school also, then he has to cross the Ganga River. Ganga River is not an ordinary river, please remember that. Okay. And such a simple person, we were having such dynamic, persons as Prime Minister of India. We are really proud of this type of people actually. Then Barack Obama. Why we are telling to-do list mean Obama, you know about him. Henry Ford, very big industrialist, Ford manufacturing company. Bill Gates, wealthiest person in the world. Sundar Pichai, Google or all this thing, very well. And so many other IT. Okay, invariably, their to-do list, they are very, very, very busy people. So they have to daily, the secretary has to make, chalk out the what first one, what they do, second, third, each second is very, very valuable. Just imagine the chairman of Tata Consultancy, Tata Sons. They are having more than 105, 110 companies. One chairman. Just can you imagine the workload? But happily they are doing the job, and 5 o'clock they are returning back. That is a specialty. That is called time management, effective time management. Even our Metroman Sridharan, he was
having DM after railways, retirement, everything. He was a consultant. Madras, Chennai Metro, Bangalore Metro, and Kochi Metro, so many other metro, Delhi Metro, DMRC, all these things. And he was having a lot of consultancy. He was also consultant of this, UNO, in transportation arrangement or whatever is there. Such a busy man. And he was also chairman managing director of DMRC, Delhi. And in spite of this very busy schedule, with a lot of construction, crores of rupees spend. Just imagine. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ. I have not heard still today that 1 rupee allegation against this gentleman. 1 rupee. Even I don't think anybody, perhaps in India, that after retirement from railway, he was in charge of many central government projects. Even after retirement, 25 years of retirement, with all these metro executions, everything, thousands of crores the gentleman was handling. Even Konkan Railway, crossing 4 states. Remember, but 1 rupee allegation was not there either against him or against his team. That is work culture. Timely completion of the project. Okay? And no interference. They will not allow any politicians to interfere. He will stop the work and they will run away. And it happened that Delhi Metro, it was not his fault. When it was concession, some slopes or something was, some damage occurred. One pillar. I think one worker died or something by falling from that pillar or whatever. But the gentleman resigned. It was not his fault. That is the worker's fault, actually. But the gentleman resigned. Sridharan immediately, Chief Minister, late Sheila Dishit, told Sridharan, no, you are not fault. You should be there in the team. Okay? Timely completion. And the fantastic thing is you never heard this type of thing. He will return on the balance amount to the respective state government. Even in Kochi Metro, I know that. Up to Kalamassery, whatever he did, and up to whatever projection up to Kalamassery, the balance he returned to Kerala government. When he constructed a building near North Railway Station in Ernakulam, one bridge was there, and 120 crores projected, but I think 60 crores or 70 crores, that he could construct the bridge. The balance he reimbursed to the state. That is called workmanship. That is called time management. That is called saving government's money, taxpayers' money. Having received more than 40 honorary PhD degrees, that person should be the role model about punctuality, and he will not allow any politicians to interfere in the routine work. And the same way, Pamban Bridge at Rameswaram, he constructed earlier. Okay, that also, other people told that it will take 9 months. And he was a civil engineer, junior civil engineer at that time, many decades ago. Sridharan was Southern Railway junior engineer. He started the career. And his boss was having the confidence that Rameswaram, that Pamban Bridge, it was one day, just collapsed and went to the sea. Everything was flown to the ocean, went to the water. Afterwards, they want to reconstruct because the connectivity has gone between this side and that side. The global tender, they quoted 9 months to complete that. But in Southern Railway, his boss told Sridharan, why don't you take the charge of that and do that? Can you do something like that? So that's why yesterday I told you, take the challenges and show the result, produce the result. Then you can climb the ladder. Yesterday I told you. Now see, he took the charge, and you'll be surprised. First of all, water, pillars, everything,
was, went to the sea, he took back each and everything. And afterwards, he constructed the Pamban Bridge. Within 3 months, it was commissioned, which is a record. Our Konkan Railway crossing 4 states. Again, it is a record in the Guinness Book of World Record. It is there because all rocky areas he constructed Konkan Railway, and this is the thing, coordination with the 4 states, and 4 different parties are ruling different states. In spite of that, he did the job with tender satisfaction of the superiors. So to-do list, these people, when you do draw the list, many great people, they do the job like this only. So most to-do lists are, you take the example of Pandit Jawaharlal Nehru. He will complete the work by 7 o'clock, 8 o'clock, everything, all prime minister job, everything. You know that our Indian prime minister is one of the busiest person in the world. But Nehru, he was having a lot of difficulties initially after independence. But he will complete the job by 6, 7 o'clock and 8 o'clock. He will take dinner. And afterwards, he will reserve his time for writing books and reading and writing. He has read many books, So this is called sometimes time management. So sometimes to do or prepared with, okay, this type of thing daily to do what that already yesterday I told you. Now here, red tapeism I already told you, all pervasive inefficiency, the poor people in a country become poorer. Poor people in a country will become poorer and because of poor time management. Just see, poor people in a poor country will become poor due to poor time management. They're not only that government, they are extending many schemes for the welfare of the poor people, but it is not sometimes reaching on time. You know very well. No explanation is required. Okay. Then other thing, work-life imbalance. Yes. Work-life. You have to maintain balance. Office work as well as your personal life also. Balance. Not only a lot of stress you should not take, you'll become sick also. And dependence on their competence and attitude, organizational loyalty. Sometimes you should be loyal to. Sometimes always you should be loyal to the organization where you are working. Then the same way, sometimes the time management, the excessive impersonal bureaucratic approach. So what are you want to do? Sometimes you are unable to do because of bureaucratic approach, decision making. Then it affects the motivation. Sometimes they will not motivate the other people. Again, it will affect. Then compulsion and not a self-induced reaction. Sometimes we have to pressurize them. But, personally, they will not do the job. But superior has to pressurize. Then poor time management is a result of lack of balance between the macro and micro level. Time management. Then preparation, to-do list, work prioritization, doing right job at wrong time. ചില സമയത്ത് തെറ്റായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചില ജോബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതായത് right job at wrong time and doing hard work rather than smart work. You have to do the hard work instead of smart work. Okay. Then another thing is, so to-do lists are prepared in a very, very, very not improper way, not as per how much time it will take to do the job that people are not realizing. Sometimes wrongly they will prepare the to-do list. That also you have to keep in mind this type. Time is not sufficient to do the job. Then another thing, if efficiency get precedence over effectiveness, goal attainment, then to-do list very little cushion in between, gap is not there. Some gap has to be given, if any failure is there. Then to-do list followed with great rigidity, sometimes very harsh. 10:20, 10:25 like this, 10:30 like that. Sometimes rigid plan. This thing is also will affect. Sometimes a rigid to-do list provide no place for emergent workers. Sometimes there is no. Here
there are 4 kinds of tasks to be performed by an individual or organization. Tasks that are urgent, വളരെ അർജന്റായി ചെയ്യേണ്ടതും ആസ് വെൽ ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതും ഒന്ന്. രണ്ട്, ടാസ്ക് ദാറ്റ് ആർ അർജന്റ് ദോ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അർജന്റാണ് പക്ഷെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല. ദെൻ ടാസ്ക് ദാറ്റ് മേ നോട്ട് ബി അർജന്റ് ബട്ട് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ചിലപ്പോൾ അർജന്റ് അല്ല പക്ഷേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ടാസ്ക് ദോസ് ഹു ആർ നീദർ അർജന്റ് നോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറൈസേഷനാണ് ഉള്ളത് വർക്കിൽ. ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ, അർജന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അർജന്റ് ദോ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അർജന്റ് ബട്ട് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നീദർ അർജന്റ് നോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു സീ ദിസ്. Then lacks of sometimes the government, so many matters happen, even the court also, government officers or secretariat, collectorate, pending files, cases. So in Indian judicial courts, very, very poor condition. Cases 26 years, 30 years, 35 years, 40 years. Today's newspaper is there. One gentleman was behind bar for the last 29 years. No decision, and he asked some relief to go out, but government is not allowing. And he approached Supreme Court. Supreme Court told no, because Home Ministry has not given any positive recommendation. See, this type of thing. So heavy pending in the courts. A court, another courts, Supreme Court. So many heavy work because lot of litigation. In a poor time management system, this important point ignored and little discretion is employed in the issue of time combination. When you want to execute the job, time also required, routine task, sometimes routine basis. Okay, during the best time, and the reverse happen during the ordinary time. The quality of decision made and job done may be adversely affected on account of wrong timing. റോങ് ടൈമിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, അഡ്വേഴ്സ്ലി ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട്. ദർ ഇസ് നോ റിജിഡ് റൂൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വി ഫൈൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ ഹു ആർ എനർജറ്റിക് ആൻഡ് ഫ്രഷ് ഓൾ ദ ടൈം. ചിലവർക്ക് എപ്പോഴും വളരെ പീസ്ഫുൾ ആണ്, എല്ലാം എനർജറ്റിക് ആണ്, ആൻഡ് ഹു ക്യാൻ പെർഫോം വെൽ അറ്റ് എനി ടൈം ഓഫ് ദ ഡേ. എല്ലാ ജോബും ചെയ്യാൻ വളരെയധികം പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് അയാൾ ചെയ്യും. ബട്ട് സച്ച് പേഴ്സൺസ് ആർ എക്സെപ്ഷൻ. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Hence, proper job performance requires rationally allocated time chunks and different kinds of decision. അപ്പോൾ പലരും പിന്നെ priority of task ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. Most tasks are undertaken according first come first basis. ആദ്യം വരുന്നത് ആദ്യം, പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ ചില സമയത്ത് പലവർക്കും പല സാലറിയാണ് പേ ഓഫ്. ചിലവർക്ക് ചെറിയ സാലറി, ചിലപ്പോൾ വലിയ സാലറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വർക്ക്. ഹാർഡ് വർക്ക് rather than സ്മാർട്ട് വർക്ക്. That I already told. Hard work rather than smart work. Hard work is most important. Harder the work, greater the success. നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ അതേ പ്രകാരം റിസൾട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങൾ കോപ്പി അടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേമാതിരി പ്രതിഫലം കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്കിന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല. ഇന്നത്തെ എല്ലാം ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. അത് പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ അത് കാണാം നമുക്ക് ചില സമയത്ത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പരീക്ഷ പാസ്സാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലം കാണാനുണ്ട് ചില സമയത്ത്. കാരണം ക്വാളിറ്റി, കാരണം പേഴ്സണലി ദാറ്റ് ഐ ആം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് യു. നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ലെവലെത്തി രാത്രിയും പകലും സൺറൈസും സൺസെറ്റും കാണാതെ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്കും കേൾക്കാൻ അവസരമില്ല. വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നും പറയാനും പറ്റില്ല. ഇപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളോടും അതെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളോടും അതെ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ടീച്ചറെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും, അധ്യാപകൻ അവനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റുമെന്നറിയോ? ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം അത് പണ്ടത്തെ മാതിരി ഉണ്ടോ എന്നാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എത്രയോ ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു കോട്ട്, നമ്മളെല്ലാം കാരണം അറിയോ, മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവമാണ്. ഗുരു, ഐ ആം ഗിവിംഗ് ദ ലെക്ചർ.
because this is a reaction I cannot get because this is the online class actually. Physical class, a lot of interaction take place, and we used to give the answer for whatever queries are there. So we are sharing our knowledge with other people, isn't it? So you are learning something from us, and we are also learning something from students or learners. So this is the process. But sometimes what happened due to political interference or whatever is there, many union and many students union, you see the JNU, you see the other very 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 bad situation sometimes, and it directly affect the teaching community. I don't want to quote anything, but what happened? Finally, exam will be conducted, and somehow evaluation will be done. Somehow result will be published. Then what is the value of the product? Where you are going? After when you go for a job, it will be a miserable performance in the interview. Miserable performance. You will not be able to give proper, because there is no communication skill, there is no interpersonal skill, no courage, no self-confidence. I am not telling everybody. I am not telling everybody. Few people. Don't think like that, because I had taken several thousand personal interviews in my career when I was recruitment in charge in the central government. I know what are the deficiencies. Domain knowledge will not be there. Communication skill will not be there. Interpersonal skill will not be there. These type of things are there. So this how you can have by attending the class properly, by learning something, then only domain knowledge you will get. No, isn't it? We are all teaching not from the book. There are many new things also we are telling. So then you are going on adding your information in addition to the matter which is mentioned in the book. ബുക്കിലുള്ളതിൻ്റെ പുറമെയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? എത്രയോ പറയാൻ സാധിക്കും, സമയത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനാണ്. പിന്നെ ഹാർഡ് വർക്കിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് പേ ചെയ്യും, പേ ബാക്ക്. ഇന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ചിലവർ പറയും, നീ എന്തിനാ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എത്ര ജോലി ചെയ്യുന്നു, നീ എത്ര ചെയ്താൽ മതി, ശമ്പളമൊക്കെ സെയിം അല്ലേ. അതൊക്കെ അതെ, പക്ഷേ ഇന്ന് എന്നെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മറ്റുള്ള തനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ, താൻ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്, തനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോബില്ലേ, 60 വയസ്സ് വരെ തനിക്ക് ഇതിന് നല്ല ശമ്പളം കിട്ടല്ലോ, തനിക്ക് എന്തിനാ എവറി 3 year or 4 year you will get promotion also, then why you are additionally you are studying or something like that. Just imagine, they asked me, they made me as a fool, but I never bothered, and I just go on studying, and I spend a lot of money for the purpose of study. Remember this, what I'm going to tell. The man who blamed me, the persons who blamed me, they remain in the same position even at the time of retirement. But I became many promotions I got, and I became the head of the department, which we cannot imagine in the central government actually. Okay, this is the difference. The people who are blaming me that you are unnecessary, you are spending money, all these things, after they realize what is the value of the study. Okay, so when you get promotion, for that you should really, you should have additional skill. For that, you additional qualification is also required. Okay, so these are the things. Smart work, I told you. Poor time management, I already told you. Traditional method and process. Okay, adine traditional work culture. Traditional work culture that we cannot have now. Now what happened? The task which the more employer is giving you to do the job, though you are having labor laws and many other things, you will be out, because unless you do the job properly, especially in IT. Now I am asking one question to you. There are trade unions and many other unions. Recently, sometime back, government passed a certain labor codes and other things. Many states have already implemented, many states have not implemented. Why? Number two, even 1 or 2 years back, one day, after 4 o'clock, after 5 o'clock, one IT company terminated 40,000, about 30,000 people. But of course, they gave
1 month pay to their, immediately to the bank, that particular month's salary also. Nobody was having any this thing because they were all on contract basis, like 3 year or 4 year. But they didn't extend 40,000 people. They just terminated. So what happened? I asked the personal manager, who was my friend. Tomorrow I am going there. What was the reason? Immediately I saw the newspaper and so many people you have taken back, dismissed. What is the reason? He told, on phone I cannot tell you. When you are meeting me personally, I can tell you. No, there is no, because phone I cannot talk the reason. So after some time, I just met him. So he told, these people are drawing huge salary. With that salary, we can, one fellow salary, we can employ 3-4 newly qualified people. They will go anywhere. They will do whatever we are asking to do, like that. Where the union has gone. So this you have to see the reality. Hard work means putting in charge number of owners in performing. Okay, this type of thing, hard work. I told you, I don't want for this thing. So methodologically we have to work. So harder the work, greater the success. Methodologically, systematically, intelligently, and persuasively you have to work. That's right. Okay. Then, yes, in the smart work means that you are sometimes undertake after examining all possible strategies and other thing, and not only minimum possible time involved minimum possible time, then goal oriented, like that, then hardly any then not wastage of financial and human or temporal that is time resources, then best possible tools using to perform innovation, the need based and tune with the requirements of the beneficiaries. So this is called a smart work. Then attitudinal dimension. In this problem area are being discussed pertaining to poor work culture and low level of punctuality. Poor work culture, no need to tell. There is no salary is not being paid properly. There is no service rule. There is no supervisor. Whatever you are doing, it is okay. And chairman managing director is also a lazy fellow. That type of poor work culture will be there. But sometimes low punctuality also. When you can go at any time, you can come at any time. So function style in this section, this type of companies are available. In this section, aspects of ambiguity in determining the deadlines for work. എന്താണ് പ്രിക്കോസ്റ്റിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിലേയിങ് ദ ടാക്സ്. അതായത് എത്ര ടൈം വേണോ ആ ടൈമിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ്. അതായത് ഒന്ന്, വർക്ക് ലോഡ് ബർഡൻ, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇന്നോവേഷൻ, ലോ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സലന്റ് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഉള്ള പലതുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡീസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ മെനി ഓർഗനൈസ് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട്, കമ്പനീസ് വെറി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. പിന്നെ അൺപങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് പലയിടത്തും. ട്രസ്റ്റ് വർത്ത് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ആള് ട്രസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ സസ്പീഷ്യസ് വേ കണ്ടുകൂടാ ആളുകളെ. പിന്നെ അംബിഗ്യസ് പറഞ്ഞു, അതായത് ഡിലേ ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഗോൾസ് വിത്തൗട്ട് എ ഡെഡ് ലൈൻ. Goals without a deadlines are dead goals. Goals without a deadlines are dead goals. Then most of them could record only about, say, 60% of the people are not achieving. It is a record that 60% of them are not meeting the targets. So additional investment on delayed project. Sometimes delay is also taking place. Now important see here it is there, function, ambiguity, deadlines, procrastination. Okay, that is what are people say. Here time is wasted, time is saved. That delaying the action, postponement of activity, you are taking additional time.
That is, instead of taking 3 years, you are taking 5 years. Or if it is 8 hours, you are taking 9 hours. So ambiguity, deadlines. When undue delays occur in the initiation and completion of development projects, but citizens to inconvenience people faith in the government, competence get diminished. So ജനങ്ങൾ വിശ്വാസം പോകുന്നു. Procrastination പറഞ്ഞ individual and organization tend to postpone difficult and complex tasks, but the causes of procrastination may be many more. പല കാരണങ്ങളാൽ ചിലപ്പോൾ ആക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പല കാരണങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുണ്ടോ. Certain factors that trigger procrastination. Say naturalism, സ്വമേധയാ മടി, ചിലർ ഇൻകോമ്പറ്റൻസ്, ചിലപ്പോൾ ടാസ്ക് അൺപ്ലസന്റ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പേടിയുണ്ടാവും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ചിലപ്പോൾ ഫിയർ ഓഫ് അൺനോൺ, ഇത് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, എല്ലാ മിസ്റ്റേക്കും മറ്റുള്ളവരെ തലക്കിടുക. പിന്നെ ക്ലട്ടറിങ്, അതായത് പിന്നെ കോലാഹലം ഓഫ് റൂട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് മേക്സ് എ ജോബ് ഡൾ, ഒരേ മാതിരിയുള്ള ജോബ്. ലാക്ക് ഓഫ് വിൽ പവർ ഇല്ലാതെ, സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാതെ, മുകളിൽ നിന്ന് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണ്ടേ ഡയറക്ഷൻ, അപ്പോൾ അത് കിട്ടില്ല. ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ്, പൈസ ഉണ്ടാവില്ല. ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ, എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും ബോസ് നിങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ വെൻ പനിഷ്മെന്റ് ഈസ് റയർലി മെറ്റ് ഔട്ട്, പനിഷ്മെന്റ് നിങ്ങൾ തെറ്റായ ആളുകൾക്ക് പനിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോൺ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. പുതിയ ലീഡർഷിപ്പ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് വെൽ അക്വൈൻറ്റഡ് വിത്ത്, ചില സമയത്ത് പുതിയ ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവർ അക്വൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വിചാരിക്കുക, അപ്പോൾ അതും ഡിലേ വരും ചില സമയത്ത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ദിസ് തിങ് Parkinson law. Then that is a British naval historian, is well-known book, Parkinson's law or the pursuit of progress. He cites interesting example to prove that in the absence of proper work time equation, generally extra time, ചില സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ ടൈം ഈ സ്പെൻഡ് ഓൺ പെർഫോമിങ് മോസ്റ്റ് ജോബ്. എല്ലാവരും അതേ അഡീഷണൽ ജോബ്, അയ്യോ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 15 ദിവസം കൂടി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം കൂടി വേണം, 3 ദിവസം കൂടി. അതന്നെ പാർക്കിൻസൺ ലോ. ലാക്ക് ഓഫ് ടൈം ഓഡിറ്റ്, നമ്മൾ ടൈമിനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ പ്രൊജക്റ്റും ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഇത് തീരുന്നത്, എന്നാ തീരുന്നത്, ഈ പ്രോപ്പറായി ടൈം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ടൈം ഓഡിറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ടൈം സ്പെൻഡ് ഡ്യൂറിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം സ്പാൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ സൈഡ് എഫക്ട്, ഇൻഡിഫറൻസ്, പൈസ കൂടുതലോ, എത്ര പൈസ കൂടി, ഓവർ ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണത്, പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ജോബ് പെർഫോമൻസ്, മിഡ് കോഴ്സ് കറക്ഷൻ, എനർജൈസിങ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അതേമാതിരി ടൈം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രോപ്പറായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, എനർജൈസിങ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ത്രൂ വൈസർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എനർജൈസ് ചെയ്യണം. പ്ലാനിങ് സിസ്റ്റം, ഇൻ ദി സെക്ഷൻ വീക്ക്നെസ് ഇൻ ദ പ്ലാനിങ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് എവാലുവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ. Yes, inadequate planning. That is also the. Before that, I just tell you one more thing. What is the side effect of individual indifference shown, in time auditing? We are deprived of likely gains of time auditing in terms of getting the best out of time. 1, increase job performance. 2, 3, mid-course correction of lapses and faults of time management. And the last, energizing the organization through wiser resource management. Now, planning system, inadequate, sometimes planning is not there. Inadequate planning, എന്താ ചെയ്യേണ്ട, എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ 5 കൊല്ലം 6 കൊല്ലം കൊടുക്കും. ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് എവാലുവേഷൻ, പ്രോപ്പർ എവാലുവേഷനും ഇല്ല. പുവർ സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ്, ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് ഡെലിഗേഷൻ. ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെലിഗേഷൻ കൊടുക്കണ്ടേ? പിന്നെ റിഗറസ് പ്ലാനിങ് സംടൈംസ് അത് വളരെ പ്രശ്നം ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ചില സമയത്ത് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവർ, ഓരോരുത്തർക്ക് പവർ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ടൈം ആരെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണത്, എങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇത്. പിന്നെ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡയലറ്ററി മീറ്റിംഗ്സ്. അതായത് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ, ചില സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത മീറ്റിംഗ്. Evaluation, yes. Poor system, inadequate, time wasted, unproductive, yes, okay. Inadequate, dilatory. അതായത് പിന്നെ loss, less decentralization of authority and responsibility. Decentralization ഇല്ലാതെ, അതേമാതിരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യാതെ, ലാക്ക് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്. ആളുകളെ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടീമിലത്തെ മെമ്പേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരൊന്നും ഔട്ട്പുട്ട് തരില്ല കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടില്ല. പിന്നെ അവരെ ആലോചിക്കാൻ, തിങ്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വിടണം അവരെ.
അപ്പോൾ അതിനാണ് ചില സമയത്ത് പേഴ്സണൽ ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊഫഷണൽ ടൈം വേസ്റ്റേഴ്സ് അത് നോക്കണം. ടൈം വേസ്റ്റേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അൺകൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല, അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ററപ്ഷൻ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ ചില കാര്യമുണ്ട്. അപ്പം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് ചിലത്. പിന്നെ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡയലറ്ററി പറഞ്ഞ ബദൽ തന്ത്രം അത് അതുണ്ട്. അതായത് അൺക്ലിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ലാക്ക് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ചില സമയത്ത് മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് തലവേദനയാണ്. ചില സമയത്ത് എപ്പോൾ ചെന്നാലും മീറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ? എന്തിനാ ഈ മീറ്റിംഗ്? അൺക്ലിയർ, ലാക്ക് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ഗവൺമെന്റിൽ പോയി എന്ന് മീറ്റിംഗ് ഓഫീസർ മീറ്റിംഗിൽ. അപ്പൊ അത് ഒരു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ മീറ്റിംഗിൽ അജണ്ട ഉണ്ടാവില്ല, ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. ചില സമയത്ത് അതിലൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല. മോണോപ്പൊളൈസിങ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻ. ചില സമയത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നോട്ട് ഡൺ. ചില സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ലാക്ക് ഓഫ് തിങ്കിങ്. എവിടെ? ലാക്ക് ഓഫ് തിങ്കിങ്. നോക്കൂ, നമ്മുടെ നിതി ആയോഗ്, പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ, നിതി ആയോഗ്, അവിടെ നോക്കൂ, നമ്മളെ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് ആർ അവൈലബിൾ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇത് ചെയർമാൻ, ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഇസ് ആൾസോ ദേർ. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്? അത് അവര് lot of experts are the economists are the so many people are there, they're thinking and how then നമ്മുടെ നേഷനെ എങ്ങോട്ട് മാപ്പിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, മുമ്പാ ഫോർവേഡ് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് അവരാണ്. അപ്പോൾ അതേമാതിരി കമ്പനിയിൽ തിങ്കിങ് അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം. പിന്നെ അടുത്തത് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസിനെ പറ്റി കുറച്ച് പറയാനുണ്ട്. ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ പല കമ്പനികളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഉണ്ടോ? അത് ജാപ്പാനീസ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതെന്താണെന്ന് അറിയോ? വർക്കേഴ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഒരേ ലെവലിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് ഷോപ്പ് ഫ്ലോറിൽ ഇല്ലേ, അവർ കൂടിയിട്ട് അവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മെഷീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളായി, ക്വാളിറ്റി ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ അവർ തന്നെ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് ബ്രെയിൻ ആലോചിച്ച് എന്താ അതിന് കാരണം, എങ്ങനെ മെഷീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് എന്ന് അവരിന് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ. അതായത് സെയിം പേഴ്സൺ, അതായത് കേഡർ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യൻ മാത്രം, എന്നിട്ട് ദേ വിൽ സജസ്റ്റ് ദി സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിനോട് അർത്ഥം എന്താണ്? collective thinking, long-term positive result, job performance will improve, creative this thing will also go up. Then here one more thing I want to tell you. Quality circle concept is adopted by taken from this from Japan. ജപ്പാനിലെ മാരുതിയിലുണ്ടായിരുന്നു, അനവധി ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡൊക്കെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ, ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലെന്താ വെച്ചാൽ പല നമ്മൾ വെൻ യു ആർ വർക്കിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാവും. ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മെഷീനറി അത് ഫിറ്റ് ആവില്ല. അതെന്താ കാരണം? എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി റിജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണോ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആളുകൾ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച്, ആരാണ് അതിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ, അവർ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദേ വിൽ പുട്ട് അപ്പ് ദ സജഷൻ ടു ദ ഹയർ ലെവൽ പീപ്പിൾ. ഓക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊന്ന് കളക്റ്റീവ് തിങ്കിങ്. എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു നിങ്ങൾ IT പോയിട്ടുണ്ടോ? അതായത് IT കമ്പനി പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ മോർണിംഗ് they will just assemble in a cabin, they will sit and by opening the laptop they will discuss with other members and what to do, what not to do. How can we achieve? Each groups they will have their own task. So ആ ടാസ്ക് എങ്ങനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ഡിസ്കസ് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഈ ഇൻസെന്റീവ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരേമാതിരി കിട്ടില്ല. ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഗ്രൂപ്പിന് കൂടുതൽ ഇത് കിട്ടും. റവന്യൂ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്നല്ല കിട്ടുക, കൂടുതൽ ഇത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെയുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ. ചില സമയത്ത് എന്ത് പറ്റുന്ന അറിയോ? ഈ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. അത് ആ ഡിസിഷൻ എടുത്തത് കീപ്പഡ് അറിയിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ കലക്ടറേറ്റ് എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് അത് താഴേക്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം? അതെങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക? അപ്പൊ ഹൈറാർക്കി, ദെൻ ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർവൈസർ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോണു സൂപ്പറിൻറ്റൻഡന്റ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസർ, സീനിയർ ഓഫീസറിന് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ, അഡീഷണൽ
regional manager or something like that, അങ്ങനെ പോയിട്ട് general manager, then executive director, then like that. That is upward. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ താഴെ നിന്നുള്ള പ്രശ്നം മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് താഴെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര, അതൊക്കെ അവരവരുടെ ബോധം കൊടുക്കും, ആ ബോധം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പ്രോട്ടോകോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതേ പ്രകാരം ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഒരു ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ആണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരും. അതെങ്ങനെ വരിക? അതും പ്രോട്ടോകോൾ. അവർ ജനറൽ മാനേജർ കൊടുക്കും, ജനറൽ മാനേജർ റീജിയണൽ മാനേജർ കൊടുക്കും, റീജിയണൽ മാനേജർ. അപ്പോൾ അതേമാതിരി ബാങ്ക് നോക്കൂ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സോണൽ മാനേജർ കൊടുക്കും, സോണൽ മാനേജർ റീജിയണൽ മാനേജർ കൊടുക്കും, ഓരോരോ റീജിയണൽ മാനേജർക്ക് റീജിയണൽ മാനേജർമാർക്ക് കൊടുക്കും, മാനേജർമാർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർമാർക്ക്. അങ്ങനെയല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ? അതേമാതിരി അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിൽ ഗീവ് ടു കളക്ടറേറ്റ് വിൽ ഗീവ് ടു സോ മെനി അതർ, എല്ലാ കളക്ടറേറ്റും. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാസ് ടു ഫ്ലോ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 3 വിധത്തിലാണ്: അപ്വേർഡ്, ഡൗൺവേർഡ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ. എന്താ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ലെവലിലുള്ള, അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ മറ്റേ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഒരേ ലെവലിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മാനേജർക്ക് മറ്റേ മാനേജറോട് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. അപ്വേർഡ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക്, മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഉള്ളതാണ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പിന്നെ ദർ ഈസ് വൺ മോർ ദിസ് തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡയഗണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതെന്താണ് അറിയുക? താഴെയുള്ള ആളെ അങ്ങോട്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ടും റിപ്പോർട്ട്. നോക്കൂ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാനേജർ ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയർമാൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ സെക്രട്ടറി കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം, ചിലപ്പോൾ ജനറൽ മാനേജറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം, ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറി പലരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ ഒരാളായിട്ടല്ല, അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രൈവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഫീൽഡല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഡിസ്പാച്ച് സെക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഒക്കെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രോട്ടോക്കോളൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല സമയത്ത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നോ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പാർക്കിൻസൺ ലോ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്ലാനിങ് നന്നായിരിക്കണം, പോളിസി മേക്കിംഗ് നന്നായിരിക്കണം, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ശരിയായിരിക്കണം, ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് സെലക്ടിങ് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദ റൈറ്റ് ജോബ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്. അതാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്. സെലക്ടിങ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദ റൈറ്റ് ജോബ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ദം അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ്, യു ടു ഹാൻഡിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോപ്പർലി. Very, very difficult process. Okay, to get the works from the people, it is the duty of the personnel manager or HRM manager. It is a horrible task actually. Sometimes, So I have handled many years. So I know the difficulty actually. Persons are different styles and everything. We have to coordinate with each and everybody, and we have to show the leadership quality. Then only the desired result we can get from the human resources. They play a vital role in an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞാൽ പൈസ അല്ല, ബിൽഡിംഗ് അല്ല പ്രാധാന്യം, അവിടുത്തെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത്. എന്തായാലേ ഇന്ത്യ പുരോഗമിച്ച് ഇന്ത്യയിലത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ത്യ വീട്. അതേമാതിരി ഓരോരോ കമ്പനിയിലും ഓരോ ഗവൺമെന്റിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ആ പ്രതിഭ, അതേമാതിരി അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഗൂഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആൻഡ് ഡെലിവറി, ടൈംലി ഡെലിവറി, ദെൻ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചില സമയത്ത് ടൈം ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ നിർത്തണം. ടൈം ഓഡിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, ടൈം ഒന്നും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ, അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. അടുത്ത്, ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ബിഫോർ ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻ, വെദർ ഗവൺമെന്റ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഓർ സോഷ്യൽ, ഈസ് ടു ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കഷ്ടമാണ്. പണി ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ തയ്യാറാവില്ല. ടൈം ഈസ് the main resource that creates all other resources. Hence, rational, prudent, yes, correct. Yeah, വിവേകമായിട്ടുള്ള വിവേകത്തോടു കൂടി ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ദ കീ ടു സക്സസ്. വളരെ വിവേകത്തോട് പ്രവർത്തിച്ചാലാണ് സക്സസ് ആവൂ.
poor time management is characterized by unpunctuality. ചില സമയത്ത് പൂർ ആയിരിക്കും, പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പൂർ ആയിരിക്കും, ഡിലേ, പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേഷൻ, ടൈം വേസ്റ്റേജ്, ലേസിനെസ്, ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് പ്ലാനിങ്, ഫാൾട്ടി സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ്, പുവർ വർക്ക് കൾച്ചർ, ടൈം വേസ്റ്റേജ്, അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഫാക്ട്, ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യും. ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ടൈം, ടൈമിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ആസ് പെർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഗോൾ. ഇൻ ദിസ് യൂണിയൻ several silent features of poor time management have been briefly discussed. അങ്ങനെ നമ്മൾ poor time management എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. So the need therefore is to control the causes of poor time management through structural അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് റീഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട്, വർക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട്, റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട്, പ്രോസസ്സൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് മോണിറ്ററിങ് ചെയ്ത്, പ്രോപ്പർ മോട്ടിവേഷനിലൂടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.
नमस्कार। आज आम पढ़ा BLI 223 ब्लॉक 2 यूनिट 5 और 6। तो लाइब्रेरी आम जाचु जे गोटे हूँ मुद्रित अणमुद्रित एवं सूचनार इलेक्ट्रोनिक सामग्री ग्रंथागार और कलेक्शन जो कि आम लाइब्रेरी कलेक्शन जे खाली आम प्रिजर्वेशन कि कंजर्वेशन रखना। तो लाइब्रेरी जेहेतु गोटे सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन तार मेन एम हूँ यूजर मान केमती भल सर्विसेस देवा। तो से तार डिफरेंट टेक्निक सब यूज कर लाइब्रेरी जो टेक्निक्स लाइब्रेरी जहाँ सब डॉक्यूमेंट अच्छी ताकू से कौन कर गोटे व्यवहारिक प्रणाली जोटा कि यूजेबल कर जो द्वारा कि आम डिफरेंट टेक्निकल टूल्स यूज कर। तो से जो टेक्निकल टूल्स अच्छी लाइब्रेरी गोटे हूँ क्लासिफिकेशन आ गोटे हूँ कैटलॉगिंग। तो क्लासिफिकेशन रे आम पूर्ववर्ती क्लास रे पढ़ीलु क्लासिफिकेशन आज पढ़ा कैटलॉगिंग। तो कैटलॉगिंग आम जाचु कैटलॉगिंग माने गोटे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि गोटे पर्टिकुलर वे रे अरेंज होता है आम जमी अल्फाबेटिकल हो कि क्रोनोलॉजिकल हो कि सब्जेक्ट वाइज हो कि टाइटल वाइज गोटे पर्टिकुलर वे रे से अरेंजमेंट होता है कैटलॉगिंग। तो कैटलॉगिंग कले आम सब्जेक्ट वाइज कलु कि ऑथर वाइज कि टाइटल वाइज एथेर कौन कौन गोटे डॉक्यूमेंट आम जी तार फिजिकल डिस्क्रिप्शन वॉल्यूम साइज टोटल तार सब इनफॉरमेशन से रखी था। तो यहाँ को आम कैटलॉगिंग कहूँ। जो कैटलॉगिंग टर्मटा अच्छी से गोटे आम ग्रीक फेज रु आसी जहाँ ना हूँ कैपिटल लोगोस ताने हूँ आमर अकॉर्डिंग टू लोगोस मीन्स हूँ जोटा वर्ड। ताले यहाँ गोटे गोटे अकॉर्डिंग टू गोटे पर्टिकुलर वे रे आम अरेंजमेंट कर गोटे सीधा गोटे जमी पर्टिकुलर वे कि गोटे आम अल्फाबेटिकल हो कि क्लासिफाई हो से अनुसार आम अरेंजमेंट कर जोटा कि यूजर मानक एक्सेस करने आमको हेल्प कर। द लाइब्रेरी कैटलॉग जमती कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स गोटे पर्टिकुलर लाइब्रेरी कि दी तीन टा लाइब्रेरी मिसिकी जो मैंने आम यूनियन कैटलॉग कहूँ जो गोटे लाइब्रेरी कैटलॉग थाए आम खाली लाइब्रेरी कैटलॉग कहूँ जो दी तीन टा लाइब्रेरी कैटलॉग मिसिकी हुए आम यूनियन कैटलॉग कहूँ। तो यूनियन कैटलॉग रे आम तीन चार लाइब्रेरी डाटा को एकाठी एक्सेस कर पार्छु। तो जो जमती आमर सीए कटर मतरे कैटलॉग हूँ गोटे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जोटा कि गोटे डेफिनेट वे रे अरेंज जोटा कि डिफरेंट फ्रॉम बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी हूँ गोटे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जमती गोटे पर्टिकुलर नेशन हम कि पर्टिकुलर पब्लिशर है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज है बिब्लियोग्राफीटा ये कैटलॉग रु डिफरेंस होची। सेमती ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी आम कौन कर कैटलॉगटा डिफाइन कर कैटलॉगटा कौन। तो यहाँ गोटे मेथड जो थी कि आम गोटे सिस्टमेटिक मेथड अल्फाबेटिकल कि जेकोसी गोटे मेथड फॉर्मुलेट करके आम पर्टिकुलर वे रे अरेंज कर। आमर रंगनाथन कहते कैटलॉग हूँ गोटे मेथडिकाली अरेंज रेकर्ड जो थी कि गोटे बहिर कि गोटे डॉक्यूमेंट फिजिकल इनफॉरमेशन थी सहित आम केमती एक्सेस करवा केमी आम काढ़ा से आमको गोटे उपाय थी। तो ये सब हूँ डिफरेंट ऑथर मान डिफरेंट ओपिनियन जे लाइब्रेरी कैटलॉग कौन। तो मुझे चाहूँगी कैटलॉग माने हूँ गोटे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आम मनकर गोटे जगह को गलु तो गोटे जो गोटे यूजर गोटे जगह को जाऊँ कि आम गोटे दुकान को गलु तो आम पाखे टाइम न था तो आम कहूँ तुम कैटलॉग देख। कैटलॉग माने कौन कौन डॉक्यूमेंट्स तुम अच्छी कौ साइज रही कौ डिजाइन रही तार प्राइस केते तो सहीटा देखिले आम मान टाइमटा सेव हो जाए। थ्रू कौन हो आम जो बही दरकार कि जो जिनस दरकार जमी मुझे कहली गोटे आम ज्वेलरी शॉप को गलु तो आम आगे कहूँ तुम कैटलॉग देख कौ डिजाइन तुम चेन दरकार कि रिंग्स दरकार कि जहाँ दरकार इयरिंग्स दरकार तो आम तार कैटलॉगटा देखु। तो कैटलॉग रे आम डिफरेंट डिजाइन थाए तो जो डिजाइन आम दरकार आम से डिजाइन केते वेट दरकार केते प्राइस दरकार आम ताको ऑर्डर कर। तो से कौन हो आम टाइमटा सेव हो जाए। आम जो लाइब्रेरी को जाऊँ तो लाइब्रेरी कौन कौन आम कैटलॉगटा को देखु। तो कैटलॉग हूँ लाइब्रेरी मिरर। तो आम जब फिजिकाली लाइब्रेरी जब गोटे फ्लोर हो कि दीटा कि तीन टा फ्लोर सब तक न बुलिकी जब आम कैटलॉगटा देखिपर ताकि आम जानूँ कौन कौन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी अच्छी तार केतेटा कॉपी अच्छी कौ बही इश्यू होती कौ लाटेस्ट एडिशन अच्छी कौ ऑथर अच्छी कि केते तार साइज अच्छी केते पेज नंबर सब आम जापर। तो ता अनुसार आम गोटे डॉक्यूमेंट कि गोटे बुक्स को आम लाइब्रेरी एक्सेस करने चाहूँ। जदि आम कैटलॉग न था
ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଫିଜିକାଲି ଯାଇକି ସବୁ ର୍ୟାକ୍ ବୁଲି ବୁଲିକି ସବୁ ସେଲ୍ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ବହିଟା ଦେଖିନଥାଉ। ତ କ୍ୟାଟଲଗ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ଟା ଆମର ସେଭ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କେଉଁ ବହି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଅଥରର ବୁକ୍ସ ଅଛି, କେଉଁ ଟାଇଟେଲ୍ର ଅଛି କି କେଉଁ ଏଡ଼ିଟର୍ର ଅଛି। ଆମେ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ବହି ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସିଟ୍ରେ ଲେଖିପାରୁଛୁ। ତ ରଙ୍ଗନାଥନ କହିଲେ ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଗୋଟେ ମେଥଡିକାଲି ଆରେଞ୍ଜ ରେକର୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଯେକୌଣସି ମେଥଡ଼ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ତା ଦେହରେ ତାର ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ମାନେ ତାର ଫିଜିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଅଥର ରହିଲା, ଟାଇଟେଲ୍ ରହିଲା, ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍, ଏଡ଼ିସନ୍ ରହିଲା, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍, ତାପରେ ତାର ସାଇଜ୍, ଭଲ୍ୟୁମ୍, ପେଜ୍, ଆକ୍ସେସନ୍ ନମ୍ବର, ତାର କଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଲା, ସବୁତକ ରହିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ କି ଟୁ ଦ ବୁକ୍ସ, ଯେ ବହି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଉପାୟ। ତ ଆମେ ଯଦି କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଜାଣିପାରିବା, ତାର ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବା, ଯେ ବହିଟା କେତେ ସାଇଜ୍ ରହିଥିବ, କେତେ ପେଜ୍ ରହିଥିବ, ରିସେଣ୍ଟ ଏଡ଼ିସନ୍ କି ନାହିଁ, କି କେଉଁ ଅଥରର ସେଇଟା, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ତ ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ୟାଟଲଗ୍, ଆଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ୟାଟଲଗ୍ର କ'ଣଟା କାମ ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ତ କ୍ୟାଟଲଗ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ରିଡରକୁ ତାର ଯେଉଁ ବହି ସେ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ବହିଟା ଦେଇପାରିବା। ଯଦି କ୍ୟାଟଲଗିଂ ନଥାନ୍ତା, କି କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କ୍ୟାଟଲଗିଂ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେଇ ବହିଟା ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଟଲଗିଂ କରିକି ବହିଟା କାର୍ଡ଼ ଫର୍ମରେ ହେଉ କି ରେଜିଷ୍ଟର ଫର୍ମରେ କି ବୁକ୍ ଫର୍ମରେ କରିଥିବା ଆରେଞ୍ଜ, ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ତା ଉପଯୁକ୍ତ ବହିଟା ଦେଇପାରିବା। ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ୟାଟଲଗ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମାନୁଆଲି ଥିବା, ଏବେ ଓପାକ ଥ୍ରୁରେ ବାହାରୁଛି କି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛୁ ଯେ କେଉଁ ବହିଟା କେଉଁଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତାର କେତେଟା କପି ଅଛି, କେଉଁ ବହିଟା କାହାକୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଇନ୍ 1876 ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଥିଲା C.A. କଟରଙ୍କ ରୁଲ୍ସ ଫର୍ ଏ ଡିକ୍ସନାରୀ କ୍ୟାଟଲଗ୍। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, C.A. କଟର କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ହେଉଛି ଏନାବୁଲ୍ ଏ ପର୍ସନ୍, ଗୋଟେ ବହିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ହେଲ୍ପ କରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍କୁ, ଯେମିତି ଆଇଦର ଯଦି ସେ ତାର ଅଥର ଜାଣିଥିବ, କିମ୍ବା ଟାଇଟେଲ୍ ଜାଣିଥିବ, କିମ୍ବା ତାର ସବଜେକ୍ଟ ଜାଣିଥିବ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବ ସେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଜାଣିନଥିବା, ଖାଲି ଟାଇଟେଲ୍ ଜାଣିଥିବା, କି କିଛି ଜାଣିନଥିବା ଖାଲି ଅଥରଟା ଜାଣିଥିବା, କି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ବହି ନାଁ କି ସବଜେକ୍ଟ ଜାଣିଥିବା, ତାର ଅଥର ଟାଇଟେଲ୍ ଜାଣିଥିବା, ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା। ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଟ୍ ଶୋଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ତ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଥରର କ'ଣ କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇପ୍ର ଲିଟରେଚର କ'ଣ କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଥ୍ରୁରେ। ତ ଏଇଟା କହିଥିଲି C.A. କଟର। C.A. କଟରଙ୍କ ମତରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ୟାଟଲଗ୍। ସେମିତି ରଙ୍ଗନାଥନ କରିଥିଲେ ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ତ ଯାହା ଲାଇବ୍ରେରୀର ରିସୋର୍ସ ମିନ୍ସ ଯାହାର କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବୁକ୍ସ ହଉ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହଉ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଉ କି ନନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫର୍ମ, ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଶୋ କରୁଛି ଟୁ ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୟୁଜରମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଲାଇବ୍ରେରୀ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଶୋ କରୁଛୁ ଥ୍ରୁ ଦ ଲ ଅଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ। ଯେଉଁ ଲ କହିଥିଲେ 5ଟା ଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଯେମିତି କ୍ୟାଟଲଗିଂ ଆଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଦୁଇଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେଉଁ ଲ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ତ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ପ୍ୟାରିସରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବୁକ୍, ଯେମିତି ତାର ଅଥର ୱାଇଜ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଟାଇଟେଲ୍ ୱାଇଜ୍, ଯଦି ବହିର ଅଥର ଟାଇଟେଲ୍ ନଥିବ କି ଅଥର ପ୍ରପରଲି ମେନସନ୍ ହେଇନଥିବ ବହିରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଟାଇଟେଲ୍କୁ ନେଉଛୁ। କେତେ ଜାଗାରେ ଟାଇଟେଲ୍ ବି ପ୍ରପରଲି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସବ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ନେଉଛୁ। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାଟଲଗିଂ କରିପାରିବା, କି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମେନ୍ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇପାରୁଛୁ। ସେମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡସ୍ ବାଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଥର ଆଣ୍ଡ ହୁଇଚ୍ ଏଡ଼ିସନ୍, ଯେଉଁ ଏଡ଼ିସନ୍ର ବହି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଅଥର ୱାଇଜ୍ ତାକୁ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ କ୍ୟାଟଲଗ୍। ସେମିତି ସିରା ଆଉ ଏଗନ୍ କହିଲେ ଯେ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡି ଡିଟରମିନେସନ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 4th ଲ ଅଛି, ସେଭ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଡର, ତ ୟୁଜରମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସେଭ୍ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ କି ଟେକ୍ନିକାଲ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କ୍ୟାଟଲଗିଂ, ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଟଲଗିଂ ୟୁଜ୍ କଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଜରକୁ ସ୍ପିଡି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରୁ, ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲା, ଯେଉଁ ବହି ଦରକାର କଲା ସର୍ଚ୍ଚ କଲା, ତାକୁ ପାଇଗଲା। ତ ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡି ଡିଟରମିନେସନ୍, ତ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡି ସର୍ଭିସ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆଇଦର ସେ ତାର ଅଥର ଜାଣୁ କି ଟାଇଟେଲ୍ ଜାଣୁ କି ସବଜେକ୍ଟ ଜାଣୁ କି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ବହିଟା ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ଦେଇପାରୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ୟାଟଲଗ୍ର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍।
और तार फंक्शन रहा तापर हूँ कैटलॉगिंग तार जो सब अलग सब अर्जेंट्स अच्छे सहित तार कौन सब रिलेसन अच्छे जोटा कि सेम टू आम कैटलॉग सहित लगुच तो फास्ट हूँ आम इंडेक्स तो इंडेक्स माने हूँ जोटा कि आम गोटे इंडिकेट कर इंडेक्स हूँ आम कौ जगह ये टर्मटा बारंबार यूज होते पेज नंबर यूज अलग कौ सब्जेक्ट से व्यवहार कर से सब आम जापर तो इंडेक्स आम हूँ सब जगह प्रायतः बुक्र शेष में थाए जो कि आम गोटे लिस्ट ऑफ टर्म जे को जगार जमी जगह जदि आम क्लासिफिकेशन टर्म गोटे मुझे खोजिली इंडेक्स तो सहीटा को जगार चार्टा कंटेंट्स अच्छी कि चार्टा चैप्टर अच्छी चार्टा चैप्टर को जगह क्लासिफिकेशन लिखाई तो सी लिखाई क्लासिफिकेशन को पेजेस लिखाई तो यहाँ आमको खोजापी कि सर्च करने हेल्प कला जे जगह वर्डटा को जगह यूज कर यहाँ हूँ इंडेक्स यूज तो इंडेक्स रे कौन कहूँ आम गोटे इंस्टाट और इजी रिट्रीवल तो आम डायरेक्टली जितने आम कंटेंट्स गोटे डिटेल न पाऊँ कंटेंट्स खाली चैप्टर नाटा थाए कि इंडेक्स रे थाए आम भीतर गोटे गोटे वर्ड थाए से वर्डटा कौ जगह यूज कर तो आम पूरा पर्टिकुलारी आम पाइपर जोटा कि बही आमको सर्च हम टाइम से करने तो सेमती है ता भितर कौनटा अच्छी रिलेसन अच्छी फर्स्ट हूँ अरेंजमेंट तो कैटलॉग आमर बेसिकली अल्फाबेटिकल अरेंज होता है ना क्लासिफाई क्लासिफाई मीन्स क्लास नंबर वाइज और क्लासिफिकेशन जो आम कर नंबर वाइज अरेंज होता है सेमती इंडेक्स हूँ आमर सब अल्फाबेटिकल डिक्शनरी वाइज ए टू जेड अनुसार से अरेंजमेंट होता है सेमती है एंट्री एंट्री कौन हूँ सम डेस्क्रिप्टिव स्पेसिफिकेशन तो आम गोटे स्पेसिफिकेशन दो गोटे सब्जेक्ट कौनटा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तार डिटेलटा से दिया कैटलॉग किंतु इंडेक्स कौन हूँ आमर ओनली स्पेसिफाई द सब्जेक्ट कौ जगह से अच्छी आम खाली इंडिकेट कर फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी कौन हो कैटलॉगिंग आम नुआ नुआ एंट्री करुँ आम कौन कहूँ बेसिकली आम तीन टा कर अथर टाइटल सब्जेक्ट सहित सेकेंड अथर कलु कौटी सीरीज अच्छी कौटी एडिटर अच्छी कौटे ट्रांसलेटर कौटे इलुस्ट्रेटर तो आम जेकोसी टाइप आम आडेड एंट्री कर न्यू एंट्री किंतु इंडेक्स रे कौन होची न्यू सब्जेक्ट कैन बी इंसर्टेड एनी टाइम तले सेथरे खाली नुआ सब्जेक्ट ही रहउछ तार आम एते एंट्री कराओ तापर होची पर्पस कैटलॉगिंग कौन होची गोटे डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट्स एक्वायर्ड बाय लाइब्रेरी तले एथरे कौन होची गोटे डॉक्यूमेंट रो डिटेल डिस्क्रिप्शन दउछ गोटे बही देखिबा जहा तार कैटलॉग देखिबा से तो बही रो टोटली फिजिकल डिस्क्रिप्शन बहीर आम प्रायतः जो बही इश्यू करूँ आम चाहूँ बहीटा बड़ न हो छोट हो कि तार सैजटा छोट था बेसी पेज न था कि नुआ बही थाए प्रायतः आम चाहूँ गोटे नुआ बही देखा नुआ एडिशन थी तो जिते आम कैटलॉगटा देखू आम देखू कौ एडिशन से बाहर तार पेज के तार कौ ईयर पब्लिकेशन ता थ्रू आम बहीटा फिजिकाली गोटे बही धरवा जहाँ तार कैटलॉग देखा से यहाँ हूँ गोटे पर्पस तार इंडेक्स रोचे टू प्रोवाइड एक्सेस टू एनी बिब्लियोग्राफिकल एंट्री जेकोसी गोटे एंट्री आम जाऊँ ऑथर हो टाइटल हो सब्जेक्ट हो ता अनुसार आम इंडेक्स बाहर कर सेमती एंट्रीज एनालिटिकल एंट्रीज होची जोटा कि सी रेफरेंस सी आल्सो रेफरेंस सी रेफरेंस माने गोटे आम गला लाइब्रेरी साइंस सी रेफरेंस आम देलु क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन सी रेफरेंस होची क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग तो आइदर आम ए टर्म रे भी किछि पाइबा से भी कैटलॉग जमी आम सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग रे सर्च करबा तो ए टाइटल रे और ए हेडिंग रे भी किछि गोटे डाटा मिलिबो से हेडिंग रे भी किछि डाटा मिलिबो सेमती अच्छी गोटे सी आल्सो रेफरेंस तले एथरे भी किछि डाटा मिलछु सेथरे भी किछि डाटा मिलछु जेतले आम गोटे हेडिंग भर करछु कैटलॉग रे स्पेसिफिक हेडिंग सेतले आम तार एनालिटिकल एंट्री को देखु जे सी और सी आल्सो रेफरेंस एंट्री जोटा कि कैटलॉगिंग रे यूज करा होछि किंतु इंडेक्स रे से टाइप रो कोनोसी एंट्री आम यूज करू तापर है तार सेल्फ लिस्ट और कैटलॉग भितर कौनटा समानता अच्छे और कौनटा तार फरक अच्छे तो सेल्फ लिस्ट हूँ सेल्फ माने आम जानते गोटे रैक रो थाक जगह जो बही आम रो तो तार गोटे लिस्ट थाए तो यहाँ हूँ गोटे लिस्ट जो थी कि आम तार बेसिकली आम जो मेन एंट्री कर कैटलॉग रे जोटा कि फास्ट एंट्री से जहाँ सेल्फ लिस्ट सेम थाए तो से आम कौन कर अरेंज ऑन सेल्फ जोटी बहीटा सेल्फ रखला पाखे ही गोटे सेल्फ कार्ड रखा से कौन हो तार ऑथर टाइटल एडिशन नंबर ऑफ वॉल्यूम्स नंबर ऑफ कॉपीज कॉल नंबर और जेकोसी अदर इनफॉरमेशन सब तक रोचे तो जहाँ आम देखिए मेन एंट्री जहाँ सीटा हूँ सेल्फ लिस्ट बहीटा जोड़ी सेल्फ कार्डटा तारी सहित जाऊँ तो कॉल नंबर कौन कर
अरेंज करूँ कार्डटा इन द सेट कॉल नंबर आमर हूँ क्लास नंबर बुक नंबर और कलेक्शन नंबर तो क्लास नंबर आम आणुचु क्लासिफिकेशन शेड्यूल रू बुक नंबर आइलु आमे बुक टेबल जमती अच्छी कटर्स टेबल्स अच्छी रंगनाथन टेबल्स अच्छी कलेक्शन नंबर है गोटे आइडेंटिफिकेशन मार्क जमी आम रेयर बुक्स आर बसैलु सर्कुलेशन बुक सेक्शन बुक्स सी बसैलु कैपिटल सी कि टेक्स्ट बुक सेक्शन बुक्स टी सी बसैलु ताले आम को टाइप कलेक्शन जानिया गोटे आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया हुए ये तीन टाक मिसिले कहते कॉल नंबर तो एसबू जिनस सेल्फ लिस्ट रोचे तो सेल्फ लिस्ट बहीर पाखापाखि रोचे सेल्फ बहीटा जो सेल्फ रू जाऊँ अलग जगह कार्डटा भी सहित जाऊँ तो सहीटा आ कैटलॉग भितर कौनटा आम समानता अच्छी तो फास्ट हूँ यूजर कैटलॉग कौन हो गोटे इंडिस्पेंसिबल टूल और गोटे डिवाइस जो कि यूजर माने यूज कर सहित लाइब्रेरी स्टाफ भी यूज कर किंतु सेल्फ लिस्ट हूँ जो कि खाली स्टाफ माने यूज करेंगे सीटा कौन सी यूजर माने यूज करते हैं सेल्फ लिस्ट कौन सी दरकार नहीं यूजर मान खाली स्टाफ मान दरकार जे बहीटा कौ जगह दे जाऊँ तो बहीटा जो जो जगह जीव जब बहीटा इश्यू है सेल्फ लिस्ट भी पाखु आसला जब बहीटा कड़े गला बाइडिंग सी भी गला सी पाखापाखि जाऊँ बहीटा जो जो जगह जीव सेल्फ कार्ड और सेल्फ लिस्ट सहित जाऊँ हूँ डिग्री ऑफ यूज तो आम कौन हो गोटे यूज फ्रिक्वेंटली तो कैटलॉग आम यूज कर सेल्फ लिस्ट आम कौन कर बुक सिलेक्शन कराऊँ कि स्टॉक वेरिफिकेशन जोटा कि मुझे स्टॉक वेरिफिकेशन जो आम गोटे बहीर फिजिकल वेरिफिकेशन कर बहीटा आम कौ जगार अच्छी जमीक कि आम कलेक्शन अच्छी कि इश्यू जगार जाम डैमेज कंडीशन कि लस्ट कि मिसप्लेस जगह तो कौ जगार आम बहीटा अच्छी तो यही जगह आम सेल्फ लिस्ट यूज कर बुक सिलेक्शन बेले और स्टॉक वेरिफिकेशन बेले किंतु कैटलॉगटा आम सब बड़े यूज कर कारण आम गोटे बहीटा को सर्च करने चाहूँ तापर हूँ आरएसमेंट कैटलॉगटा आमर आइदर अल्फाबेटिकली हो क्लास नंबर वाइज हो क्लास नंबर मीन्स तार क्लासिफिकेशन नंबर वाइज सब्जेक्ट वाइज आम आरेंज कर सेल्फ लिस्टा हूँ आमर सब क्लास नंबर वाइज थाए कि अल्फाबेटिकल न था क्लास नंबर वाइज और मेन एंट्री जोटा से हूँ फॉर्म तो कैटलॉग आमर बहुत प्रकार फॉर्म रे बाहर बुक फॉर्म रजिस्टर फॉर्म कार्ड फॉर्म सीट फॉर्म ये सब फॉर्म रे बाहर किंतु सेल्फ लिस्ट आम जनराली आम कार्ड फॉर्म जमी गोटे कार्ड फॉर्म गोटे कार्डटा रहा बुक्स पाखे से तार सेल्फ लिस्ट तापर हूँ आडेड एंड एनालिटिकल एंट्री जोटा कहली एनालिटिकल एंट्री जमी आम सी और सी रेफरेंस एंट्री से कैटलॉग रे दरकार किंतु सेल्फ लिस्ट कौन सी एनालिटिकल एंट्री आम दरकार न था तापर हूँ एक्सेसन रजिस्टर तो एक्सेसन रजिस्टर को जोड़ा को आम गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जोड़ा गोटे मेन पार्ट लाइब्रेरी जो कि आम जमी आम एडमिशन रजिस्टर करूँ पे कॉलेज एडमिशन कर एडमिशन रजिस्टर तो सीटा को आम सेव ही रखू जोटा कि फ्यूचर में बहुत दरकार थाए जमी एक्सेसन रजिस्टर जो बहीटा एंट्री कर लाइब्रेरी आइदर से डायरेक्टली आम किणुचु कि गिफ्ट थ्रू कि एक्सचेंज कि डोनेशन जहाँ भी कर गोटे आम एंट्री कर बहीटा आसला किए देला कौटू परचेस कला तार प्राइस के गोटे 14 कॉलम्स अच्छी तो सीटा को आम गोटे एक्सेसन रजिस्टर कर तो एक्सेसन रजिस्टर गोटे मेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो कि आम बहुत जब भी बही रोला गोटे आइदर आम ऑनलाइन कलु कि मानुआली कलु आम सेव कर रखिपार तो ये जो एक्सेसन रजिस्टर तो यहाँ आम क्रोनोलॉजिकल थाए और डेट वाइज जदि आज गोटे बही आसला आज तार एंट्री है काली आसो काली एंट्री हम तो यहाँ क्रोनोलॉजिकल जो डेट रहा से डेट वाइज आम रेकर्ड कर तो से रेकर्ड कौन होमें ऑथर रखुचु टाइटल एडिशन डेट ऑफ पब्लिकेशन पब्लिशर प्राइस सोर्स ऑफ सप्लाई केमिति सोर्स है आइदर वेंडर थ्रू रे कि डायरेक्ट पब्लिशर पठेला ता सहित कॉल नंबरटा समटाइम्स तो कॉल नंबर तो से कॉल नंबर प्राय बाहर न थाए जो एक्सेसन पार्ट है तो रेयर जगह जब कॉल नंबर थाए बुक्स ऑलरेडी ताले आम कॉल नंबरटा मेंशन करूँ ता सहित गोटे रिमार्क लाइब्रेरी गोटे रिमार्क दिए तो ये सब हूँ 14टा गोटे कलम्स थाए 14टा बक्स फिलअप करा हुए एक्सेसन रजिस्टर तो यहाँ गोटे डेट वाइज चाइल्ड रेकर्ड कलेक्शन किंतु कैटलॉग गोटे डेट वाइज नुहे सीटा आम सब्जेक्ट वाइज हो कि अल्फाबेटिकल वाइज तो यहाँ गोटे सीरियल नंबर दिया हुए जमी आम पिला जब फास्ट एडमिशन कला रोल नंबर 1 देलु कि कला 2 देलु तो यहाँ हूँ आम रोल नंबर जमी बहीरे गोटे रोल नंबर दिया हुए आम सीरियल नंबर कि एक्सेसन नंबर कहीपर तो जी जो एंट्री कराला गोटे नंबर दिए जोटा कि आम बुक्स फास्ट पार्ट गोटे स्टाम्प मारिक लाइब्रेरी डेट ऑफ इश्यू तार और डेट ऑफ एंट्री सहित तार गोटे नंबर पड़े से नंबरटा हूँ तार रोल नंबर और तार सीरियल नंबर तो से कौन हो गोटे फाइंडिंग टूल जिते आम बहीर चाहूँ बहीटा के लाइब्रेरी के कलेक्शन अच्छे से नंबर भी आम जानीपारे लाइब्रेरी कलेक्शनटा के तो सीटा
गोटे स्टॉक रजिस्टर हिसाब से यूज कर जेमती आम जेकोसी प्रडक्ट किनिलु तार टोटाल रजिस्टर करूँ सेमती लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट रो भी गोटे रजिस्टर थाए ताको आम स्टॉक रजिस्टर भी कहि पारे तो ता भितर आ कैटलॉग भितर कोनटा हमर समानता रहछि फर्स्ट होची पर्पस रे आम कोन करछु कैटलॉग गोटे आइडेंटिफाई एंड लोकेटिंग ए बुक इन लाइब्रेरी तो आम गोटे बहीटा जते लाइब्रेरी सर्च करछु सेते हमर कैटलॉगटा दरकार होछि किंतु एक्सेस ऑन रजिस्टर आम केतेबे भी गोटे बहीटा को एक्सेस कर परिबे नै आ रिट्रीवल मींस आम काढी परिबे नै कारण एटा नॉट इजी एटा गोटे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो एथरे आम डेट वाइज खाली एंट्री करछु केते गोटे बहीटा को सर्च कर परिबे नै कारण गोटे दिन रे हमर होछि तो 100 200 बही भी एंट्री तो हमर एमती डे वाइज बहुत बही एंट्री तो एटा केबे भी एक्सेस कर परिबे नै तापर होछि यूज वाइज तो यूज एंड ब्रिंग्स ऑल द लाइक सब्जेक्ट टुगेदर तो एथरे हम सब प्रकार सब्जेक्ट आम पाखापाखि जगह कैटलॉग रखु जदि आम क्लास वाइज और क्लासिफाई कैटलॉग करछु किंतु एक्सेस ऑन रजिस्टर आम डेट वाइज आज केती बही आसला काली केती आज होय त हम लाइब्रेरी साइंस इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी ज्योग्राफी सब बही मिसिकी आसबे तो सेथरे आम सब्जेक्ट टा केबे भी जानि परिबे तो सेथरे आम डेट वाइज करछु को डेट रे केते बही आसला से लिस्ट आम देइ पारे किंतु को सब्जेक्ट रे केते बही आसला सेटा आम केबे देइ पारे तापर होछि आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन the details are useful information तो बहिर कि गोटे डॉक्यूमेंट जेतला हमें बुक्स रो करछु कैटलॉग कि गोटे जर्नल्स रो करलु तार हमें डिटेल इंफॉर्मेशन दोछु कैटलॉग किंतु एक्सेस ऑन रजिस्टर रे खाली हमें बिब्लियोग्राफिकल डिस्कशन तार जेति फिजिकल तार साइज केते रहिला कि तार रहिला के पब्लिशर तार प्राइस केते वॉल्यूम केते ए सब डिटेल इंफॉर्मेशन दोछु जोटा कि बहुत कम कंपेयर टू लाइब्रेरी कैटलॉग अपेक्षा एथिरे कम डाटा दिया होछि तापर होछि डिग्री ऑफ यूज इट इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल जोटा कि गोटे हेपीली कैटलॉग बोथ बाय द यूजर्स एंड द लाइब्रेरी स्टाफ तो लाइब्रेरी स्टाफ और यूजर माने ताको यूज करत जोटा कि कैटलॉग किंतु एक्सेस ऑन रजिस्टर हम गोटे कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड और गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जोटा कि सहजरे काको दिया हुए तो एटा ओनली स्टाफ यूज करन जे कि हमर लाइब्रेरी मेन रहले लाइब्रेरियन हो कि के रहले अथॉरिटी से माने ताको यूज करन जोटा कि गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड रहला तो तापर होछि फॉर्म्स तो कैटलॉग हमर फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स रे बुक फॉर्म रजिस्टर कार्ड कि ऑनलाइन फॉर्म रे भरला किंतु एक्सेस ऑन रजिस्टर हमर गोटे रजिस्टर फॉर्म जेते हमर रजिस्टर खाता गोटे भाए सेमती तार आइदर बुक फॉर्म रे भरछु कि गोटे खाता किनि के हमें ताको एक्सेस ऑन रजिस्टर भी कर पारे तापर होछि पब्लिशर कैटलॉग जेमती हम लाइब्रेरी कैटलॉग रहिला पब्लिशर सेमती गोटे कैटलॉग थाए जिते आम चाहिए गोटे पब्लिशर बही परचेस करने आम तार कैटलॉग मागु से कौन कौन बही से अच्छी तार डिटेल्स देले आम अनुसार चूज करिया को बही आम चाहूँ परचेस करने तो सेटा पब्लिशर कैटलॉग बेसिकली से करे फॉर सेल ऑफ बुक्स जे बहीटा सेल कर जेतो दिके पब्लिशर तुम लाइब्रेरी को आसीबे से गोटे गोटे कैटलॉग देते आइदर से 2-3टा पेज हो कि गोटे बुक्स फॉर्म दे देते तो ता छुरे कौन होची ता बिरु तुम बही देखिकी ताको ऑर्डर दियो को बही किनिया तो एथरे कौन होची सेटा प्रमोशन फॉर सेल ऑफ बुक्स तापर होची जोटा कि इन्वेंटरी फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू द बुक्स जोटा कि हमर पर्टिकुलर पब्लिशर आइदर गोटे पब्लिशर करि पारे किबा 2-3 जण मिसी के गोटे कैटलॉग बाहर कर तले सेठी कि जेति कि बही अवेलेबल कि जेति कि डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल तार ही सेटा लिस्ट थिबो तापर होची सब्जेक्ट वाइज अल्फाबेटिकली और अगेन द लिस्ट ऑफ सेतरा हम कोन से सब्जेक्ट वाइज नथिबो किबा गोटे लिस्ट नथिबो तो सी ताको आइदर ताकर अल्फाबेटिकली कर परिबे किबा जे कोन से वाइज से मन कर परिबे से माने कोन से रूल फॉलो करी ताको कैटलॉग करना ताकर जो अनुसार रिक्वायरमेंट क्रोनोलॉजिकली हो जो वही फास्ट वाला कि अल्फाबेटिकली हो कि जहां सब्जेक्ट ताकर जोड़ा इच्छा से मन सेटा भाग करबे तो से कोन से पर्टिकुलर मेथड से माने यूज करबे तो सेटा यूज को मानकर दरकार लाइब्रेरियन को दरकार फैकल्टी दरकार ता सहित रिसर्च कला दरकार लाइब्रेरियन बही परचेस करिवो कि फैकल्टी जदि चाहिए किसी बही ऑर्डर कर पारे कि रिसर्च कला ता रिसर्च में किसी बही दरकार ताले से ऑर्डर कर पारे तो एई मानकर एटा दरकार पब्लिशर कैटलॉग तापर एटा कोन होची हमर बुक फॉर्म जेमति कहले एतर पैम्पलेट सुटे 2-3टा पेज भरिवो कि गोटे बुक फॉर्म रे हमर सेटा भर पारे ता सहित इंफॉर्मेशन इज इनएडिक्वेट ताथिरे कोन होची किछि स्पेशल फीचर और किछि रिवीजन न तले आमे कोन कहू जहाँ तारे तागड़ अच्छे जदि से चाहिए खाली बहीर ना ऑथर प्राइसटा दे पारे कि एडिशन दे पारे सेति भी दे पारे कि चाहिए टोटल इंफॉर्मेशन दे पारे त ताहरा जामा सुटेबल से डॉक्यूमेंट रो इंफॉर्मेशन दे पारे तबे जो प्रिपेयर फॉर द डॉक्यूमेंट्स डज नॉट फॉलो एनी कैटलॉग कोड जो क्वालिटी जो कैस्टन के हमें कोड फॉलो करछु ACR2 और CCC ACR2 हो जे एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स टू सीसीसी होची क्लासिफाई कैटलॉग कोड तले से जेकोसी भी गोटे कोड केबे भी फॉलो करना
ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କ୍ୟାଟଲଗଟା କରିଥିବେ। ସେମାନେ କୌଣସି କ୍ୟାଟଲଗିଂ କୋଡକୁ ଫଲୋ କରୁନଥିବେ। ତାର ଆମର କେତେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି ଯେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସର କ୍ୟାଟଲଗ, ଗୋଟେ ଅଛି ବୁକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ବୁକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସର କ୍ୟାଟଲଗ, ଯୋଉଥିରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ଦେହରୁ ବହିର ଲିଷ୍ଟଟା ଜାଣିପାରିବା, ବହିର ଟୋଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ, କୋଉ ପବ୍ଲିସର ସେ ବହି ରଖୁଛି, ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛି, କେତେ ଦିନରେ ଦେବ, ତାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କ'ଣ, ତାର ଅଥର କିଏ, ଟୋଟାଲ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଅଲରିସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିରିୟଡିକାଲ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ, ସେମିତି ଅଛି ମାଇକ୍ରୋ ହିଲ୍ ଅଛି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର, ଏଲସିବିଏଡ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରାୟର ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ପବ୍ଲିସର କ୍ୟାଟଲଗ, ଯୋଉଥିରୁ କି ଆମେ ବହିଟା ଲିଷ୍ଟର ବାହାର କରିପାରୁଛୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ୍ୟାଟଲଗିଂ କରୁଛୁ, ତ କ୍ୟାଟଲଗିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟୁଲ୍ସ। କ୍ୟାଟଲଗିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଆକ୍ୱିଜିସନ ପାର୍ଟ, ତ ଆକ୍ୱିଜିସନରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ। ତ ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ସନରେ ଆମର ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଥାଏ। ତ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିରେ ଆମର ଯେମିତି ରହିଲେ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ରହିଲେ, ତା ସହିତ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ରହିଲେ, କି କଲେଜରେ ଯଦି କି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଥରିଟି ରହିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଥାଏ। ତ ସେଇ କମିଟି ଡିସାଇଡ୍ କରେ ଯେ କୋଉ କୋଉ ବୁକ୍ସ ଆମର ପରଚେସ୍ କରାହେବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବୁକ୍ସଟା ଆମ ପରଚେସ୍ କରାହେବ, ଯଦି ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆମେ ଆଇଦର ୟୁଜର ଷ୍ଟଡି ଥ୍ରୁରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କୋଉ କୋଉ ୟୁଜର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବୁକ୍ସଟା। ଯଦି ଦୁଇ ତିନିଟା କି ଗୋଟେ ବହିର ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ବହିଟା ଆମେ ପରଚେସ୍ କରୁ। ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ବହିଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ତାର ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା କପି, ଯଦି ବେଶୀ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ଅଧିକ ବହି ଆମେ ପରଚେସ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଆମର ଡିସାଇଡ୍ କରିବ କୋଉ କୋଉ ବହି ଆଣିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ବୁକ୍ ଅର୍ଡରିଂ। ତ ଅର୍ଡର କରାହେବ, ଅର୍ଡର ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଯିଏ ଅଥରିଟି ଥିବେ କି ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଥିବ ସେ ହିଁ ବୁକ୍ ଅର୍ଡର କର। ତ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ଟେଣ୍ଡର ଯେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି ପବ୍ଲିସରଠୁ ନେବେ କିଏ ଆମର କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜି ଅଛି, ଆମର ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦରକାର, କେତିକି ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବହିଟା ଆକ୍ସେସନ୍ ହେଇସାରିବ ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ। ତ ଯାହା ଯାହା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଯିଏ ଏଗ୍ରି ହେଲା କି ଯିଏ ରାଜି ହେଲା ସେଇ ପବ୍ଲିସରକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ସ ଲିଷ୍ଟ କି ବୁକ୍ ଅର୍ଡର କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଆମ ଆକ୍ସେସନ୍ କରାହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବହିଟା ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛୁ କି ବହିଟା ଆମକୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଅର୍ଡର ଲିଷ୍ଟ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଉଛୁ। ଯଦି ପ୍ରପରଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେସନ୍ କରିକି ବହିଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ, ତାପରେ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି। କି ଯଦି ବହିଟା ନ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିମାଇଣ୍ଡର କି ତାକୁ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁ ଯେ ଆମ ଏଇଟା ପ୍ରପର ବହି ନାହିଁ, ପ୍ରପର ବହିଟା 15 ଡେଜ୍ କି 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ଯେଉଁମାନେ ରାଜି ହେବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅର୍ଡର ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ଆକ୍ସେସନ୍ ହେଲା, ଆକ୍ସେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବହିର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ଗଲା ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ସନ, ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ସନରେ ଆମର ହେଉଛି କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ସବଜେକ୍ଟ ବାହାରିଲା, କ୍ୟାଟଲଗିଂରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଉଛୁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ବାହାର କରୁଛୁ ତ ତାର ହେଉଛି ଟାଇପ୍ ଆଉ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଟଲଗ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାଟଲଗ ହେବ ଆଉ କେଉଁ ଫର୍ମରେ ହେବ। ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ୟାଟଲଗ ଆମର ବେସିକାଲି ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନର ଫର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ୍ୟାଟଲଗ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାଟଲଗ କରୁଛୁ ସେଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫିଜିକାଲ ଫର୍ମ, ସେଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଥିବ, ଫିଜିକାଲ ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫର୍ମ ତାର ଆପିୟରାନ୍ସଟା କେମିତି ଥିବ, ଯେମିତି କାର୍ଡ କି ରେଜିଷ୍ଟର କି ବୁକ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାର ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଥିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇନର ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫର୍ମ। ତ ଇନର ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ଦେଖୁଛୁ, ଯେଟା କ୍ୟାଟଲଗଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫର୍ମ ଆମର ବେସିକାଲି 3 ଟାଇପ୍ସର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲଫାବେଟିକାଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଲାସିଫାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲଫାବେଟିକ କ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାଟଲଗ। ତ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଆମର ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛି 5 ଟାଇପ୍ସର। ତା ଦେହରେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଥର କ୍ୟାଟଲଗ। ଅଥର କ୍ୟାଟଲଗ ମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାଟଲଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଥର ୱାଇଜ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ତ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାଟଲଗ ଏଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡର ଦ ଅଥର୍ସ ନେମ୍। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଥର ନେମ୍ ୱାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ତ ଅଥର ନେମ୍ ଆମର ବେସିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାଟଲଗର ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଥରକୁ ମେନ୍ରେ ହେଡ଼ିଂରେ ଲେଖୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଥର କ୍ୟାଟଲଗ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଡ଼ିଂଟା ଆରେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଲଫାବେଟିକାଲି। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍, ଅଥର କ୍ୟାଟଲଗଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଟଲଗ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଥରର କେତିକି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେଇଟା ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଅଥର ଯେମିତି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ରହିଲା କି କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଟର୍ମ ରହିଲା, ଏଡିଟର, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର, କମ୍ପାଇଲର, ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟର, ସେସବୁମାନଙ୍କର ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କି ତାକୁ ଆମେ ଅଥର କ୍ୟାଟଲଗରେ କରୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଥର ୱାଇଜ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହିର ଅଥରକୁ ଜାଣିଥିବା ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା ଅଥର କ୍ୟାଟଲଗ। ତାର କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣଟା ଆମର ଉପକାରିତା ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଟାଇଟେଲ ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ସ, ବହିର ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲ କି ବହିର ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେମ୍ ଅଥରର 2-3ଟା ବହି ରହିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛି ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାଟଲଗ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଥର ଯେତେବେଳେ 2-3ଟା ବହି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ ରହିଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ଅଥର କି ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କ କେତେଟା ବହି ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା।
ରଙ୍ଗନାଥନ ଅଥର ୱାଇଜ ଆମେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏସ୍ଆର୍ ରଙ୍ଗନାଥନ ଆରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ତାହେଲେ ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କ କେତେ ବହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇଗଲୁ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଯେ पर्टिकुलर अथर कि सेम अथर केतेटा टाइटल बही लाइब्रेरी अच्छी से जापार। तापर हूँ यहाँ कौन कह यूजर मान को हेल्प कर कौ टाइप बही लाइब्रेरी अच्छी गोटे पर्टिकुलर अथर सहित से जो अथर एंट्री कराई कौ टाइप आरेंजमेंट होते गोटे पर्टिकुलर बुक्स आम जो गोटे सपोज आम गोटे अथर चाहिए बही बाहर करा लाइब्रेरी कि गोटे भल राइटर किए चाहिए जमी इंग्लीश कि ओडिया गोटे राइटर चाहिए ताले जदि आमे अथर कैटलॉग करथिबा ताले ताको ना अनुसार आमे संगे संगे बहिर लिस्ट कर दो जे गोटे अथर केतेटा बही अछि त आमे ताको जानि परियो जे सिटा को टाइप रो अछि। ता सहित कोन होछि स्कैटरिंग वर्ड्स जदि आमे अथर कैटलॉग न करथिबा ताले सेटा स्कैटरिंग आ होई कि रहइबनि अथर जेति कि रहिछि से पाखा पाखी हेइ कि रहइबो त अलगा अलगा हेइ कि रहइबनि गोटे अथर जेते बही अछि सेटा पाखा पाखी हेइ कि रहइला अथर कैटलॉग माने अथरटा हम अल्फाबेटिकल रहइला हमर ए रे जेति अथर रहइला ताकर गोटे जगह रे बी रे जेति रहइला गोटे जगह तो ए अल्फाबेटिकली हेले गोटे अथर केते बही अछि सब हमें जानि पारछु। ताले एटा हैला तार उपकारिता तापर होछि तार अपकारिता और डिसएडवांटेज। तो एथरे कोन होछि रीडर माने जेतेले आमे अथर ना न जानिथिबे जेतेले गोटे पिलाटा कि गोटे स्टाफ आमे एक्सेस करिया पाउछु गोटे डॉक्यूमेंट ता अथर आमे जानि तो एटा होछि हम पई डिफिकल्ट हो जेतेले आमे अथर कैटलॉग को सर्च करी कारण आमे अथर जानि आमे खाली सब्जेक्ट जानछु कि टाइटल जानछु। The approaches of reader under subject collaborate cannot be satisfied. जदि आमे अथर न जानि आउ किछि जानथिबे ताले एटा हमको किछि हेल्प करिबा नै। It requires that the reader must know the exact name of the author. Exact name जदि आमे सेमिति भूल बार नेम कहले ताले सेटा मिल exact name of the author ता सहित टाइटल देखले आमे ताको पाइ पाइबा कि केते जगह रे ऑथर कोन कहछि सिडोनिमस जे ताको नाटा को सेठी आमे हिडन थिबो कि ना आइदर नथिबो सेठी से जगह कोन होछि हमरा ऑथर कैटलॉग टा हेल्प कर से जगह हमें गोटे सी रेफरेंस एंट्री करूछु जे एई नाटा को ओरिजिनल नेम रो ताकर सिडोनिम नेम को हमें गोटे सी रेफरेंस जे एई नाटा को सी करि पाइबा तो ए आइदर ए नाटा सर्च करो किबा सीटा सर्च करो बहुत जगह ऑथर मान का सिडोनिमस नेम था। तो ऑथर कैटलॉग पर होछि नेम कैटलॉग माने जहा होछि ऑथर हो सब्जेक्ट हो टाइटल हो सब हमें कोन कहछु गोटे गोटे अल्फाबेट वाइज दो तो एथरे कोन होछि एटा गोटे वेरिएशन ऑफ ऑथर कैटलॉग जोथरे कि एंट्री फॉर वर्क ऑफ वन ऑथर गोटे ऑथर रहिला ता सहित तार बुक्स रिटन जेतिका बही ता लिखाई सेटा ता अंडर रहिला तो ए सब तक एंट्री ता अल्फाबेटिकल रहउछि बाय द नेम ऑफ द ऑथर्स। तो नेम कैटलॉग गोटे होछि मिक्स टाइप रो कैटलॉग जेंति हम ताको डिक्शनरी कैटलॉग भी कहबो जोथरे कि ऑथर सब्जेक्ट रहउछि तो सब्जेक्ट ता आगे रहउछि द ऑथर एज ए सब्जेक्ट तापर तार जेतिका रहिला बुक्स ताकि कलेक्शन ताको हमें अल्फाबेटिकल रखि जेमती होछि ऑटोबायोग्राफी रहिला बायोग्राफी रहिला कि तार डायरी ऑफ ऑथर्स मेमोरीज ए सब को हमें तार ओरिजिनल वर्क रे रखि तो एटा होछि हमर नेम कैटलॉग तार कोन तार उपकारिता रहिला जे एटा कोन कहउछि गोटे रीडर को हेल्प करछि जेतेले हम गोटे पर्टिकुलर ऑथर रो गोटे कलेक्शन की लाइब्रेरी जानिया जे तार कोन टाइप रे कलेक्शन अछि कारण एटा फर्स्ट ऑथर रहिला तापर तार केते कलेक्शन सेटा रहिला नेम वाइज रहिला ता से तार अपकारिता रहिला एटा कोन होछि यूजर मान को गोटे होल सब्जेक्ट अप्रोच से जहा ताको कोन कहउछि गोटे सब्जेक्ट अप्रोच टोटल को ताको जणो नै ता से जेतेले पर्सनल नेम्स इंक्लूडेड ऑन नेम्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी एंड प्लेसेस शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द मेन कैटलॉग अच्छा मेन कैटलॉग जेतेले हमें करू एटा होछि डिफिकल्ट जेतेले गोटे नेम ता हम जानि पान जे ऑथर ना तार को को कलेक्शन अछि जोटा कि बहुत डिफिकल्ट क्रिएट करछि। तापर हला टाइटल कैटलॉग तो टाइटल कैटलॉग रे कोन होछि हमें गोटे बहिर टॉपिक और बहिर ना जोड़ा रहउछि ताको हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करछु तो बहिर जहा भी टाइटल रहला तार सब्जेक्ट न होई तार टाइटल वाइज हमें ताको अरेंज कर टाइटल लिखुछु तापर तार इनप्रिंट माने तार जेंति रहला तार पब्लिशर नेम प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ए सब रहला तापर नंबर ऑफ वॉल्यूम्स तार रहला तो एथिरे कोन होछि कंसल्टिंग द कैटलॉग गोटे स्पेसिफिक टाइटल रे हमें ताको कैटलॉग करछु जहा तार टाइटल रहला सेही वाइज करछु जेतेले गोटे बहिर टू बुक्स ऑफ द सेम टाइटल गोटे बहिर दीटा टाइटल थिबो कि सेम टाइटल थिबो से जगह कोन होछि हमें करछु ऑथर टा को देखुछु ऑथर देखि कि तार अलग जेमति देछि थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन हमर लिखले कृष्ण कुमार लिखले कि हमर रंगनाथन भी लिखले तो दी जन को जेतेले हमें लेखु करूछु त आगे बहिरा टी रे जदि हमें टाइटल को नै गेलो तापर ऑथर वाइज अल्फाबेटिकल करछु जे कृष्ण कुमार कोथे जिबे रंगनाथन कोथे तो फर्स्ट जोटा गला सेटा को हमें फर्स्ट लिखलु सेकेंड को रंगनाथन को हमें लिखलु सेकेंड रे
ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଉଛି ଟାଇଟେଲ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଅଥରକୁ ଦେଖୁଛୁ। ସେମିତି ହେଉଛି ତାର ହେଉଛି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ରହିଲା ଯେ ଟାଇଟେଲ କ୍ୟାଟଲଗ କ'ଣ କରୁଛି ରିଡର ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇଟେଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ତାର ସବଜେକ୍ଟ ଜାଣିନୁ କି ତାର ଅଥର ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଖାଲି ଟାଇଟେଲଟା ଜାଣୁଛୁ। ଯେଉଁ ୟୁଜର ତାର ଖାଲି ଟାଇଟେଲ ଜାଣିଥିବ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇଟେଲ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିବ ଯେ ଟାଇଟେଲ କ୍ୟାଟଲଗ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଟାଇଟେଲ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା। ତ ଟାଇଟେଲ ୱାଇଜ୍ ବେସିକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିକ୍ସନ୍ କି ଲିଟରେଚର ସବଜେକ୍ଟରେ ଜାଣୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଟାଇଟେଲ ହିଁ ଜାଣୁ। ତ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଲୁ ଡ୍ରାମାର କି ଯାଇଲୁ କି ଗୋଟେ ବହିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନଭେଲ ନାଁ ଜାଣିଲୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଟାଇଟେଲ ୱାଇଜ୍। ସେଥିରେ ଆଉ ଅଥର କି ସବଜେକ୍ଟ କିଛି ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ଖାଲି ଟାଇଟେଲ ୱାଇଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଯେ ବୁକ୍ସ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଫର୍ମ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଲିଟରେଚର, ଯେମିତି ଲିଟରେଚର ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତାର ନାଁ ୱାଇଜ୍ କି ଟାଇଟେଲ ୱାଇଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଟାଇଟେଲ କ୍ୟାଟଲଗ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ବହି ଯୋଉଟା କହିଲି ଦୁଇଟା ବହି ସେମ୍ ଟାଇଟେଲରେ ପାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଥର ୱାଇଜ୍ ତାକୁ ଦେଖିଦେଉଛେ କେଉଁ ଅଥର ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା କେଉଁଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା। ତାର ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ରହୁଛି ଯେ ଟାଇଟେଲ କ୍ୟାଟଲଗ ଓନଲି ଫୁଲଫିଲ୍ସ ଦ ଟାଇଟେଲ ଆପ୍ରୋଚ। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ୟୁଜର ମାନଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ନିଡଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍, ଯିଏ ଟାଇଟେଲ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି, ବାକି କୌଣସି ଆପ୍ରୋଚକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁନି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇଟେଲ, ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ଦୁଇଟା ନାହିଁ 4ଟା 5ଟା ସବୁ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲର ପୁଳାଏ ବହି ବାହାରିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ୟୁଜର ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ। ତା ଦେହରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଅଥରକୁ ଖୋଜିବେ କେଉଁ ଅଥର ବହି, ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ ଟାଇଟେଲ ବହି ବହୁତ କପି ଥିବ 10ଟା କି 15ଟା ସେମ୍ ଟାଇଟେଲ ଥିବ, ତା ଦେହରେ ଆମକୁ ତାର ଅଥରକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଆମର ୟୁଜର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଟାଇଟେଲ କ୍ୟାଟଲଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନପ୍ରିଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫଲୋ ସେଟାକୁ ଆମେ ହେଡିଂରେ ଆସାଇନ୍ କରୁଛୁ। ତାର କେତେଟା ରହୁଛି ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ପବ୍ଲିକେସନ, ତାର କେତେଟା କପି ନମ୍ବର ଅଫ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ହେଡିଂ ଟାଇଟେଲ ସାଇଡରେ ତାକୁ ମେନସନ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। ତାପରେ ହେଉଛି ଡିକ୍ସନାରୀ କ୍ୟାଟଲଗ। ତ ଡିକ୍ସନାରୀ କ୍ୟାଟଲଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାଟଲଗ ଯେଉଁଥିରେ ଅଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇକ୍ ୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଯେମିତି ଅଥର୍ସ ନେମ୍ ହଉ, ଟାଇଟେଲ ହଉ, ସବଜେକ୍ଟ ହଉ, ସବୁତକ ଗୋଟେ ଆଲଫାବେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କ୍ୟାଟଲଗ କରିବୁ, ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ ହେଇକି ରହୁଛି, ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆମେ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ ନେମ୍ କ୍ୟାଟଲଗ, ତ ଏଇଟା ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଯାହା ହଉ ଅଥର ହଉ, ଟାଇଟେଲ ହଉ, ସବଜେକ୍ଟ ହଉ କି ସିରିଜ ହଉ, ସବୁକୁ ଆମେ ଆଲଫାବେଟ୍ କାଟୁଛୁ। ଯୋଉଟା ଏରେ ଗଲା ଏରେ ଯେତିକି ଅଥର ନାଁ ଗଲା, ଏରେ ଯେତିକି ଟାଇଟେଲ ଗଲା, ଏରେ ଯେତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଗଲା, କି ଏରେ ଯେତିକି ସିରିଜ ଗଲା, ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଲା। ଫେରେ ବିରେ ଯେତିକି ଅଥର, ସବଜେକ୍ଟ, ଟାଇଟେଲ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡିକ୍ସନାରୀ ୱାଇଜ୍ ଆଉ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍। ତ ୱାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲଫାବେଟ୍ ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରୁଛେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କ୍ୟାଟଲଗ, ଯେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କ୍ୟାଟଲଗ ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଟଲଗ, ଯୋଉଥିରେ କି ସବୁ ଜିନିଷ ମିକ୍ସ ଥାଇକି ଆଲଫାବେଟିକ୍ କରୁଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚେସ୍। ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଟାଇଟେଲ ଅଥରକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚକୁ ରିଡର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଯୋଉଟାକି ବୁକ୍ସ ବାଇ ଦ ଅଥର୍ସ ଆଇଦର ସବଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଖାଉଛି କି କିମ୍ବା ଟାଇଟେଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ କିମ୍ବା ଅଥର ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ବି ଦେଖାଉଛି ଆମେ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ତାକୁ ସେଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅନରିଲେଟେଡ୍ ହେଡିଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁଗେଦର। ତାହେଲେ କିଛି ଯେଉଁ ହେଡିଙ୍ଗର କିଛି ରିଲେଟେଡ୍ ନାହିଁ, ସପୋଜ ଆମେ ଏରେ ଗୋଟେ ଅଥର ନାଁ ଦେଖିଲୁ, ଏରେ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଦେଖିଲୁ, ଏରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖିଲୁ, ଯୋଉଟାରେ କାହାର କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରହିଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଥିଓରି ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର ବହି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହିଁ ରହିବ। ଯଦି ଡିକ୍ସନାରୀ କ୍ୟାଟଲଗ କରିଥିବ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଏଲ୍ରେ ଗଲା, ଥିଓରିଟା ଟିରେ ଗଲା, କି ଆମର ଗଲା କ୍ୟାଟଲଗିଂ ଖାଲି ଗଲା, ସେଇଟା ଗଲା ସିରେ ଗଲା, ସେ ତିନିଟା ଯାକ ବହି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିପାରିବ। ତ ତିନିଟା ଯାକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସର ବହି ବୋଲିକି କେବେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯଦି ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀ କ୍ୟାଟଲଗ କରିବା ତାହେଲେ ସେମ୍ ଟପିକ୍ର ବହି ତାହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ରହିପାରିବ, କାରଣ ସେଇଟା ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଆରେଞ୍ଜ ହେଉଛି। କି ଗୋଟେ ଅଥର ଯେମିତି ରହିଲା, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଥର, ସେମାନେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ଜାଗାରେ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିକ୍ସନାରୀ କ୍ୟାଟଲଗରେ ଏମାନେ କେମିତି ସ୍କାଟର ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଅର୍ଡର କରୁଛୁ, ସିମ୍ପଲି ସେଇଟା ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଯିଏ ଏରେ ଗଲା ସବୁତକ ସେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରଖିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟଲଗ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରଖୁଛୁ, ଏରେ ଯେତିକି ବହି ଗଲା ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିଦେଲୁ, ଏରେ ଯାହା ସବୁ ଏରେ ପୁରେଇଦେଲୁ, ବିରେ ଯାହା ସବୁ ବିରେ ପୁରେଇଦେଲୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀ କ୍ୟାଟଲଗ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀ କ୍ୟାଟଲଗ ୱାଇଜ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଯେ ସବୁଠୁକୁ ଆମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଯାହାର ମେରିଟ୍ ବି ଅଛି ତାର ଡିମେରିଟ୍ ବି ଅଛି। ତା ସହିତ ସବଜେକ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନସର୍ନ କରୁଛୁ ଇଟ୍ ଫଲୋଜ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମେ ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ନେଲୁ ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖି ଗୋଟେ ତାର ସିଆର୍ ସ୍ପିଚରୁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡ଼ିଂ ବାହାର କରୁଛୁ ସେଇ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ତାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଯେମିତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ସବଜେକ୍ଟ,
जदि आम गोटे बहीर ना अच्छे थियोरी ऑफ क्लासिफिकेशन तार जो आम कैटलॉगिंग कर तार स्पेसिफिक टाइटल होची और स्पेसिफिक सब्जेक्ट होची क्लासिफिकेशन किंतु जनरल सब्जेक्ट होची हमर लाइब्रेरी साइंस तो से जगह आम कौन कर गोटे दीटा सब्जेक्ट आम पाई जोटा गोटे क्लासिफिकेशन गला गोटे लाइब्रेरी साइंस गला तार दीटा सब्जेक्ट से जगह रही तबे डिक्शनरी कैटलॉग जोटे कि इलाबोरेटिव स्कीम ऑफ क्रॉस रेफरेंस जैसे आम जानी परिबन जे ए सब्जेक्ट जेम देछि गोटे इंडियन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स इन इंडिया तो से जगह हम सी रेफरेंस एंट्री करा जोटा कि सीएस लिस्ट प्राय तो यूज कराई छी इंडियन इकोनॉमिक्स सी रेफरेंस देखाई छी इकोनॉमिक्स इन इंडिया तो दीरा का वही सेम तो आइदर एटा सर्च करियो किंबा सेटा सर्च करियो दीरा का कंटेंट्स ता सेम थे तो बहुत जगह हमको क्रॉस रेफरेंस एंट्री करियो पड़े जोटा कि हमको स्कैटर सब्जेक्ट को पाखापाखि रखे पे दीटा का सेम सब्जेक्ट कारण जेतले इकोनॉमिक्स इन इंडिया ई रे पड़ेला इंडियन इकोनॉमिक्स आई रे पड़ेला किंतु दीटा का कंटेंट सेम तो तार भीतर जहाँ अच्छी पाठ सब सेम किंतु सेटा अलग अलग ही रहा तो से जगह हम गोटे क्रॉस रेफरेंस एंट्री करिया पड़े सेमती बहुत सब्जेक्ट हमको क्रॉस रेफरेंस एंट्री जेतले हम ताको एक्सेस करिवे जे गोटे पिला की गोटे यूजर जानिबो जे दीटा का बहीर कंटेंट्स और विषय वस्तु समान अछि खाली नाटा तार अलग अछि तो से जगह हमको ताको क्रॉस रेफरेंस एंट्री करिके स्कैटर जो सब्जेक्ट है ताको हमें पाखापाखि रखुଛୁ ता सहित डिक्शनरी कैटलॉग कौन कौची विथ क्रॉस रेफरेंस सेटा गोटे कनेक्टिव कैटलॉग जेमति कहली सी रेफरेंस एंट्री हम करियो ताको कनेक्टिव कैटलॉग जे आ सहित एई टॉपिक रो ता सहित लिंक अछि सेटा को हम पाखापाखि रखि दउछु डिक्शनरी कैटलॉग होची हमरो टू फाइल्स गोटे अछि ऑथर टाइटल सीरीज कोलैबोरेटरी एंट्रीज एंड अनदर फॉर सब्जेक्ट एंट्री जिंदे हमर रहला ऑथर हमें रही पर एडिटर भी गोटे जाउची ट्रांसलेटर जाउची कोलैबोरेटर जाउची इलस्ट्रेशन जाउची से सब भी गोटे टाइप रो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होची ऑथर्स तबे डिक्शनरी कैटलॉग रो कोनटा एडवांटेज रहउची तो एटा गोटे पॉपुलर फॉर्म ऑफ कैटलॉग कारण कि ना एटा हमें इजीली सब पिला स्टाफ भी ताको यूज कर परिबे आ जो माने यूजर भी ताको यूज कर परिबे आ पे कोनसी तुमको कैटलॉगिंग की क्लासिफिकेशन नॉलेज दरकार है जे भी चाहिए ताको डिक्शनरी वाइज यूज कर परिबे कारण डिक्शनरी ता हमें समस्ते एवरीडे यूज करतो डिक्शनरी तो एटा समस्त पई बहुत सहज है समस्त डिक्शनरी वाइज यूज कर जेतले हमें कैटलॉग कैबिनेट नीचे जाई के सर्च करबे लाइब्रेरी तने हमको से मान खाली कहि जे कि बॉक्स रे लिखाई तो एबीसीडी तो हमें से अनुसार जाई के डायरेक्टली सर्च कर विदाउट एनी हेल्प ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ तो हमें कौन सी स्टाफ रो किसी हेल्प दरकार हमें डायरेक्टली जीवा कैट कैबिनेट रो हमें ताको सर्च कर पारे तो एटा गोटे पॉपुलर कैटलॉगिंग जोड़ा कि स्कूल पब्लिक लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी कॉलेज लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सब जगह एटा यूज करा होछ एटा पॉपुलर काहे कि ना एटा अल्फाबेटिकल जोड़ा कि समस्त जानि परिबे यूजर जानि परिबे स्टाफ माने भी जानि परिबे ता सहित एटा सैटिस्फाई द डिफरेंट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द रीडर जे कोनसी तमर नीड थाए तमे सीरीज जानले सीरीज सेंटर जदी हेतिबो सेकंड ऑथर हेतिबो ट्रांसलेटर हेतिबो एडिटर हेतिबो तार सब्जेक्ट ऑथर टाइटल जहां भी जानिथिबो ता सहित यूजर जेतले गोटे क्लास नंबर सहित नॉट आवर जेतले हमें सपोज हमें लाइब्रेरी साइंस पढछु हमें जानछु क्लास नंबर कोन बहिरे कोनटा नंबर दे जेतले बाहर अलगा सब्जेक्ट पिला आसी तो से माने क्लास नंबर कोन सब्जेक्ट प्राय तो से माने जानत तो से माने कोन कहछि कोडा टाइटल अछि कि कोडा ऑथर अछि अल्फाबेटिकली से माने जानत तो सेथि रे भी डिक्शनरी कैटलॉग ता हमरो हेल्प करछ ता सहित क्रॉस रेफरेंस जनरल रेफरेंस जोटा कि हम गाइड करछु वन हेडिंग टू अनदर हेडिंग जेम कहले हमर इंडियन इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स कि केते जगह हमर गोटे सब्जेक्ट ना चेंज हो जाउ जेंति हमर लाइब्रेरी साइंस चेंज हो गेला लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कि इकोनॉमिक्स अछि एनालिटिकल इकोनॉमिक्स तले से जगह कोन होछि हमें ताको चेंज करबा त हमें गोटे जनरल रेफरेंस दोछु गोटे जगह क्रॉस रेफरेंस जाछु जतिका केतेक टॉपिक अछि कि शेड्यूल रे अछि जोटा कि ट्रेडिशनल गोटे ना थला कि एबे जेटा चेंज हे तो ता जगह हमें जनरल रेफरेंस दो जे एटा आगुर यूज होतिला एबे ए टर्म ता यूज करा अछि तले से जगह हमें ताको हेडिंग ता को भी गोटे क्रॉस रेफरेंस एंट्री कर जोटा कि हम रीडर मन को हेल्प करछि जे गोटे हेडिंग रु केमते हमें अलगा हेडिंग को जाई पारे जे ए हेडिंग रे सर्च न करी हमें जदि अनदर हेडिंग रे सर्च करिवे तले हमर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हमें पाई पारे Thus, the direct approach on any specific subject can be satisfied easily. जेमते हमें एटी गोटे एग्जांपल देछि सपोज हमें गोटे क्रिकेट रो बही खोज हमें जाननु को सब्जेक्ट को ऑथर किछि जाननु कि का बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी किछि हमें क्रिकेट ऊपर गोटे बही दरकार त हमें डायरेक्टली सी रे सर्च करू क्रिकेट पाई गलु सिरा होछि हमर डिक्शनरी कैटलॉग रो एडवांटेज तो हमर किछि ता देले नॉलेज थिबा दरकार नै कैटलॉग ऊपर हमें डायरेक्टली अल्फाबेटिकली सर्च करू सिरा मिलिबे
ତାପରେ ହଉଛି ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ, ତାର କଣଟା ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଛି ଡିକ୍ସନାରୀ କ୍ୟାଟାଲଗର। ତ ରିଡର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ଚାହୁଁ, ତ ଡିକ୍ସନାରୀ କ୍ୟାଟାଲଗ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ୟୁଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହିର ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ବହିର ନାଁଟା ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ଏଇ ବହି ହେଇଥିବ କି ଏଇ ଅଥର ହେଇଥିବ କି ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ବକ୍ସଟା ସବୁତକ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେଟା କୋଉ ବହିର କି କୋଉ ସବଜେକ୍ଟର କି କୋଉ ଟାଇଟେଲ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ୟୁଜ୍। ଟୋଟାଲ ବକ୍ସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ କ୍ୟାଟାଲଗ କ୍ୟାବିନେଟ, ସେଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲେସ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ, କାରଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ହଉଛି ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ତ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବାହାରେ ଆମେ ଦୋକାନ ଗଲୁ ପଇସା ଦେଲୁ ବହି କିଣିଲୁ କି ପଇସା ଦେଲୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିଲୁ, ତ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କେବେ ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ନଥାଏ। ତ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବେନିଫିଟ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ବହିଟା ଜଣେ ପଢିଲା, ତାହେଲେ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ବହି କିଣିଛି ତାର ସେଟା ବେନିଫିଟ୍ ତାର ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଫଲୋ କରୁଛି ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି କେମିତି ୟୁଜର ମାନେ ଜାଣିବେ ଆଉ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ବି ଗୋଟେ ବହି ପଢିଦେଲା, ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଇସଟା ଅଛି ବହିର ସେଟା ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ତାର ହେଇଗଲା। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁଜର ଲେସ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରି ହବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉପରେ, ଯଦି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯିବ ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଏତେ ସମୟ ଖୋଜିଲି କିଛି ବହି ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆଉ ଆସିବନି। ତା ସହିତ ତାର ଯୋଉମାନେ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିବେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କିଛି ବହି ନାହିଁ କି ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଖୋଜିଲୁ। ତ ଏଥିରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯୋଉ ଆମର ଏମ୍ ଅଛି କି ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ୟୁଜ୍ କରାହବ, ଯଦି ବହିଟା ୟୁଜ୍ କରାଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହଉଛି ଡିକ୍ସନାରୀ କ୍ୟାଟାଲଗର। ତ ଡିକ୍ସନାରୀ କ୍ୟାଟାଲଗ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଯଦି ଘଣ୍ଟେ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯିବ, ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବାନି। ତାପରେ ହଉଛି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ରସ୍ ରିଫରେନ୍ସ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଟୁଗେଦର ରିଲେଟେଡ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରସ୍ ରେଫରେନ୍ସ କରୁଛୁ, କ୍ରସ୍ ରେଫରେନ୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବି ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢିଛୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ୍ରସ୍ ରେଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ସି ରିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ସି ଅଲସୋ। ତ ଯଦି ଜେନେରାଲ ୟୁଜର ଥିବେ ସି ଏସବୁ ଦେଖିକି କନଫ୍ୟୁଜ ଯେ କ'ଣ କ୍ରସ୍ ରିଫରେନ୍ସ, ସି କ'ଣ, ଜେନେରାଲ ରିଫରେନ୍ସ କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ତିଆରି କରିବେ, ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବେ, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି କ୍ରସ୍ ରିଫରେନ୍ସ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଡର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟର କି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକର ଦଉଛୁ, ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏରେ ସପୋଜ ବହି ରଖିଦେଇଛୁ, ଆଉ ପୁରା ଏରେ ବହି ଆସିଲା, ତାକୁ କାର୍ଡ କଲୁ, ଫେର ଏ ପରେ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଯଦି ଏ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ତା ପର ଟର୍ମ ତାକୁ ଆମେ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଯୋଉଟା ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଡିକ୍ସନାରୀ କ୍ୟାଟାଲଗ କ'ଣ କରୁଛି, ଅଲ୍ ଦ କନସିକ୍ୟୁନ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସେସିଭ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଭର୍ବାଲ ଲିଙ୍କ୍ସ। ତା ସହିତ ତାର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସେସିଭ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଗୋଟେ ଭର୍ବାଲ ଉପରେ, କୋଉ ଟର୍ମରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖିପାରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଓଲ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ଟର୍ମସକୁ ନ୍ୟୁ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର ଟର୍ମଟା, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଆନାଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦିଟା ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି। ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସଟା ଇରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଏରେ ପଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନାଁଟା, ତ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ନ୍ୟୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେମିତି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ନୂଆ ଟର୍ମ ଦେଖାହେବ, ତାକୁ ତା ଜାଗାରେ ରଖାହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଲାଗେ। ତାପରେ ହଉଛି ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୟାଟାଲଗ। ତ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୟାଟାଲଗ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ତ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୟାଟାଲଗରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଥିଓରି ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହଉଛି କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ତାହେଲେ ଜେନେରାଲ ସବଜେକ୍ଟ ହଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଆଲଫାବେଟିକାଲି। ତ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୟାଟାଲଗ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ବହିର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୟାଟାଲଗରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯେତେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ତାର ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସେଇଟା ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନଥାଏ ତାର ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଯେମିତି ଆମେ ସିଅର୍ସ ଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁ କି ଲାଇବ୍ରେରୀ କଂଗ୍ରେସ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ ୟୁଜ୍ କରି ତାକୁ ଆମେ ତାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବାହାର କରୁ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଲଫାବେଟିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୟାଟାଲଗ, ଏଇଟା ବେସିକାଲି ପପୁଲାର ହେଉଛି ଆମେରିକାନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ତ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ତାର ବାହାର କରୁଛୁ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୟାଟାଲଗ କରୁଛୁ। ତାର କ'ଣଟା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ହୋଲ୍ କଲେକ୍ସନ, ଯେତେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ବହି ଦରକାର। ସ୍ପେଶାଲ ୟୁଜର ହୁଅନ୍ତୁ କି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲାର, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବହି ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ କନସଲ୍ଟ କରିବେ ଅଲ୍ ପସିବୁଲ୍ ଲିଟରେଚର ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ। ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର ଯେତେ ବହି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିବ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଦ ବୁକ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହି କି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସବଜେକ୍ଟକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ବହି ଅଛି ତା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସେସ୍, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବହି ପାଖରେ ପଠେଇଦେବ, ତାର ଆଉ ଅଥର ଟାଇଟେଲ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୟାଟାଲଗର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। ତାପରେ ହେଉଛି ତାର ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। ଏଇଟା ହେଉଛି
नॉट इजी टू डिटरमिन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट पाई हमको सब्जेक्ट एक्सपर्ट थिबा दरकार जे हमें जानिया दरकार स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन जनरल सब्जेक्ट कौन गोटे टाइटल जेते आम जापर मुझे कहली थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कि थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग होची स्पेसिफिक सब्जेक्ट कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो एसब आम टिके नॉलेज थिबा दरकार सब्जेक्ट एक्सपर्ट थ्रू जे कोटा स्पेसिफिक सब्जेक्ट हम तो यहाँ हूँ गोटे डिसएडवांटेज आउट सब्जेक्ट कैटलॉग सहित जो आम स्पेसिफिक सब्जेक्ट हेडिंग ऑब्सोलेट हो जाऊँ मुझे गोटे सब्जेक्ट जो आम नुआ टर्म आसूची तापाई भी यहाँ बहुत डिफिकल्ट से जगह आम नुआ नाटा को पुट कर सब्जेक्ट पुराना जो ऑब्सोलेट हो जाए आम नुआ ना जगह दौचु सहित सब्जेक्ट कौन हो स्कैटर हो जाए थ्रू आउट द कैटलॉग ड्यू टू अल्फाबेटिकल नेचर जो आम अल्फाबेटिकली करूँ तो सब्जेक्टा पूरा अलग अलग ही रही जाऊँगी सब्जेक्ट चेंज हो गला तो गोटे जगह रहा तार ओल्ड सब्जेक्ट आउ गोटे जगह जाऊँ जोटा कि पूरा टोरा स्कैटर होकर रही तापर होची क्लासिफाइड कैटलॉग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बाय द सब्जेक्ट क्लासिफाई माने हमें क्लासिफिकेशन शेड्यूल वाइज उडा भाग कर कि जार हमें कॉल नंबर भाग कर जेमति हमें डीडीसी यूज करू कि यूडीसी करू कि सीसी करू जे कोन सी स्कीम वाइज हम ताको जदी अरेंजमेंट करिबा तले से होची क्लासिफाई कैटलॉग तले एटा डिफरेंट फ्रॉम अल्फाबेटिकल कैटलॉग कारण एथिरे क्लास नंबर वाइज अरेंज कर हमें जोटा कि आम सब्जेक्ट वाइज करूँ जहाँ जो क्लास नंबर जमी 0 गला लाइब्रेरी साइंस कि 3 गला इकोनॉमिक्स तो से अनुसार आम अरेंजमेंट कर क्लास नंबर वाइज तो एथर कौन होची एक्सपेक्टेड टू बी अवेयर ऑफ द स्कीम ऑफ क्लासिफाई एटा टोटली तुम क्लासिफिकेशन नॉलेज थिबा दरकार जेते कि आम क्लासिफाई कैटलॉग कर ता सहित जो यूजर ताको सर्च करबा तार भी किछि से फील्ड रे नॉलेज थिबा दरकार जे केमिति बहिटा को सर्च करबा केमिति गोटे क्लासिफाई कैटलॉग को सर्च करबा ता सहित यहाँ कौन कर गोटे यूजर को हेल्प कर क्लासिफाई पार्ट सहित आम तार अल्फाबेटिकल पार्ट कर तो आर कौनटा एडवांटेज रही क्लासिफाई कैटलॉग रे कौन होची मेन एंट्री नॉट ओनली फॉल्स अंडर द सब्जेक्ट तले आम मेन एंट्री कौन होची आम सब्जेक्ट रे न जाई क्लास नंबर गला ता सहित तार होची जेते क्लोज प्रॉक्सिमिटी से सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट सहित रिलेटेड रही जमी सोशल साइंस सब्जेक्ट प्योर साइंस सब्जेक्ट पाखापाखि पड़े तार थ्रू आम जापर ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट रिलेसन जमी आम आगुरी भावुलु जे फिलोसफी हो कि साइकोलोजी हो सोशल साइंस सब्जेक्ट किंतु सेटा होची फिलोसफी और रिलेटेड डिसिप्लिन सब्जेक्ट जोटा कि 100 रे जाउछ तो सेटा जेतले आम क्लासिफिकेशन करलु कि क्लासिफिकेशन आम स्टूडेंट पढ़िलु तो आम जानलु जे एटा आर्ट्स से जाऊ एटा गोटे फिलोसफिकल सब्जेक्ट रे जाउछ कि लाइब्रेरी साइंस गोटे जनरल सब्जेक्ट रे जाउछ तो आ थ्रू आम बहुत जिन जानछु कोटा को सब्जेक्ट जाउछ को सब्जेक्ट रो का सहित रिलेशन रही तो यहाँ क्लोज प्रॉक्सिमिटी कौन कर गोटे सब्जेक्ट को अलग सब्जेक्ट सहित पाखापाखि रही है जमी आम 380 गलु कमर्स आम भावुलु से गोटे स्ट्रीम आर्ट्स साइंस कमर्स किंतु सेटा सोशल साइंस गोटे पार्ट सेमती लॉ गला लॉ भी गोटे सोशल साइंस और आर्ट्स गोटे पार्ट तो ये थ्रू आम जापर कौ सब्जेक्ट का सहित रिलेसन रही सहित सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो आम सब्जेक्ट करूँ तो कैटलॉग जो कौन हो गोटे रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो कैटलॉगटा गोटे आम क्लासिफिकेशन भाया शो कर आम क्लास नंबर वाइज अरेंजमेंट कर तो सहीटा गोटे टाइप क्लास नंबर शो कर और कॉल नंबर को शो कर हूँ क्लोज आइडेंटिटी ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन द कैटलॉग एंट्री सहित बुक्स ऑन सेल्फ कैटलॉग रे जितने आम एंट्री करूँ सहित बहीटा जो सेल्फ रोचु से कौन कर increase the reader's familiarity with a large number of books ता सहित यूजर मानक रीडर मानक केमती बही सहित acquainted करिबा लार्ज नंबर बुक्स सहित गोटे familiarity क्रिएट करछ ता सहित ई कोन करछ गोटे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ए लाइब्रेरी जितने आम सब्जेक्टटा बाहर कर दउछ सेतले आम जानि परिया जने आपको पचाला को सब्जेक्ट बेसी बही अछि कि सो सब्जेक्ट रो बही बेसी इशू करा अछि तले आम ता गोटे आइदर सर्कुलेशन काउंटर गोटे स्टैटिस्टिक्स दे परिबा किंबा आम जेतले आम ताको करूछु कैटलॉग रे जे ई सब्जेक्ट बही बेसी आछि सेटु गोटे आम ताको डाटा दे परिबा यदि सब्जेक्ट की क्लासिफाई कैटलॉग न करिबा तले आम को सब्जेक्ट बही इशू होछि को सब्जेक्ट बेसी इशू होछि सेटा आम केबे जानि परिबा तले एथरे कोन होछि गोटे सब्जेक्ट रो स्ट्रेंथ और वीकनेस कोन कोछि आम जानि पारछु आम जेतले गोटे अथॉरिटी हमको मागुछि डाटा आम देई पारछु कि गोटे बुक सिलेक्शन कमिटी जेतले कहउछु को सब्जेक्ट बही जमा इशू होउनी तले आम वीकनेस तार शो करि पारछु कि को सब्जेक्ट रो बही बेसी डिमांड रहउछि सेटा भी आम तार स्ट्रेंथ शो करि परिबा तो एटा होछि क्लासिफाई कैटलॉग थ्रू पॉसिबल होछि that it is easy to bring out the printed parts of a classified catalog रो जो गोटे प्रिंटेड पार्ट जदि आम ताको करि परछु सेटा गोटे इंडेक्स भलिया हेल्प कर जे आम ताको जेमिति जगह ताको यूज कर परछु जे गोटे क्लास इंडेक्स और क्लास नंबर जोटा कि आम जानि परछु कि सब्जेक्ट तारो जानि परछु then the specific section of the classes of the classified catalog in a large library
with a fairly balanced and representative active collection can be used as a relative subject bibliography যেତେବେଳେ আমি ক্যাটালগটা ক্লাসিফাই ক্যাটালগ করଛୁ তো ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫି ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସର କେ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫି କରିବି ତାହେଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସରେ କେତେ ବହି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଟିଲ୍ ନାଉ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବହି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫି তাহলে এই যে ক্লাসিফাই ক্যাটালগটা আমার গোটে সবজেক্ট বিব্লিওগ্রাফি ভাবে বি হেল্প করে তার কোনটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো এখানে কোন হচ্ছে দ্য রিডর টু কনসাল্ট দ্য আলফাবেটিক্যাল পার্ট দেন টেকিং দ্য কল নম্বর তো ফার্স্ট আমি আলফাবেট নউଛୁ তা সହିତ তার কল নম্বর নউଛୁ যদি কি ক্লাসিফাই পার্ট কি আমার তার সবজেক্ট ওয়াইজ কি ক্লাসিফিকেশন শিডিউল ওয়াইজ তাকে আমি আরেঞ্জ করছি The success of this catalog depends on the classification scheme. কারণ ক্লাসিফিকেশন স্কিম যে কইদি যে ক্লাসিফিকেশন স্কিম যদি আপডেট ন হব তাহলে আমরা যে নয়া নয়া সবজেক্ট বাহার যেমন আমার কম্পিউটার সাইন্স বাহারা ওমেন স্টাডি বাহারা কি ডিফরেন্ট টাইপর সবজেক্ট বাহারা তা পাই আমার প্লেস ন থাকে কেতেক ক্লাসিফিকেশন স্কিম তাহলে ক্লাসিফিকেশন স্কিম সবলে আপডেট হবা দরকার যদি ক্লাসিফিকেশন স্কিম আপডেট হব তাহলে আমার যে ক্লাসিফাই ক্যাটালগটা বি আমার ইউজফুল হয়ে পারিব ଯେମିତି ରିଭିଜନ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସ୍କିମ୍ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷ କି 10 ଇୟରଲି କି 5 ଇୟରଲି ଥରେ ତାର ରିଭିଜନ ଦରକାର ତାପରେ ଅଛି ଆଲଫାବେଟିକ କ୍ଲାସ କ୍ୟାଟାଲଗ ଆଲଫାବେଟିକ କ୍ଲାସ କ୍ୟାଟାଲଗ ମିନ୍ସ ତା ନାଁରେ ବି ଅଛି ଯେ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ତା ସହିତ କ୍ଲାସିଫାଇ ମିଶିକି ଥିବ ବହୁତ ଡିକ୍ସନାରୀ ଥିବ କ୍ଲାସ ନମ୍ବର ଥିବ ଦିଟାକ ମିଶିକି ଆମେ ଆଇଦର ଆମେ ଆଗେ ଦେଲୁ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ବାହାର କରିଦେଲୁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ତାର ଆଲଫାବେଟିକାଲି କରିଦେଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲଫାବେଟିକ କ୍ଲାସ କ୍ୟାଟାଲଗ देन होची डिक्शनरी कैटलॉग और क्लासिफाई कैटलॉग विथ डिफरेंस ताले बहुत डिफरेंट जोटा कि हमर होची डिक्शनरी अल्फाबेटिकल होची क्लासिफाई क्लास नंबर वाइज होची डिक्शनरी हमर कोन से लॉजिकल की क्लासिफिकेशन शेड्यूल दरकार नहीं किंतु क्लासिफाइड हमर क्लासिफिकेशन शेड्यूल दरकार सेटा को हमें कॉन्सेप्ट करिया पे डिक्शनरीटा इजी किंतु क्लासिफाई पई हमको सब्जेक्ट नॉलेज दरकार क्रॉस रेफरेंस दरकार होची डिक्शनरी कैटलॉग रे किंतु क्लासिफाई कैटलॉग रे कोन से क्रॉस रेफरेंस दरकार नहीं तो लैंग्वेज बैरियर्सटा हमर डिक्शनरी कैटलॉग रे दरकार किंतु क्लासिफाई रे कोन से लैंग्वेज बैरियर न थाए तो तापर होची फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग फिजिकल और तार अपीयरेंस केमिति तो सेटा बेसिकली 4 टाइप्स रो गोटे रजिस्टर्ड फॉर्म गोटे बुक फॉर्म गोटे गोटे खाता टाइप रो बाउंड रजिस्टर ता गोटे बाउंड हेतिबो सेतेरा हम रहला डिटेल तार इंफॉर्मेशन होची क्लास नंबर सेपरेट रजिस्टर होची ऑथर टाइटल आ सब्जेक्ट पाई जहाँ को आम चाहिए गोटे जेरोक्स कॉपी कर पार्छु केमते डिफरेंट लोकेशन रे लोकेट करिया पई कि जति मोर नंबर ऑफ यूजर ताको यूज करिया पई चाहिए ताले ताको भी कर पार्छु कि सेवरल एंट्रीज जति चाहिए गोटे रीडर देखिया पई विदाउट द नेसेसिटी ऑफ टर्निंग मार्क कार्ड ताले सीटा भी हमें कर पार्छु रजिस्टर फॉर्म रे तापर होची प्रिंटेड बुक फॉर्म जेम जेम बुक फॉर्म रे आउची आमे तारा गोटे लाइब्रेरी कैटलॉग टा बुक फॉर्म रे करबा जोटा कि हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रे यूज करा होची नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता रे कि बहुत जगह रे नेशनल लाइब्रेरी यूज करा होची बुक फॉर्म तो बुक फॉर्म रे हमें इजीली ताको कॉपी कर परिबा ताको चाहिए जे कोन जगह नै परिबा तार मल्टीपल कॉपीज पॉसिबल होची तार डिसएडवांटेज हो जेतले हम गोटे नुवा एंट्री करछु सेटा हम सेटा पॉसिबल नै कारण सेटा फ्लेक्सिबल नै सेटा गोटे बुक फॉर्म रे थाए तो ताको हम टाइम टू टाइम चेंज करिया पड़े कि अप टू डेट करिया पड़े इरा होची बुक फॉर्म रा डिसएडवांटेज तापर होची सी फॉर्म जोडा कहली जेंति हम सेल्फ लिस्ट थाए गोटे सी गोटे कार्ड फॉर्म रे थाए ताको हम गोटे स्पाइरल बाइंडिंग की लूज लिस्ट बाइंडिंग करी रखि दउ जोथि कि हमें चाहिए गोटे पेज को काढी परिबा कि गोटे पेज ताको नुवा इंसर्ट करबा इरा होची सी फॉर्म ऑफ कैटलॉग तापर होची कार्ड फॉर्म ऑफ कैटलॉग होची गोटे मोस्ट पॉपुलर कैटलॉग फॉर्म जोटा कि बेसिकली सब लाइब्रेरी यूज करा कारण सब जगह रे हमें कार्ड फॉर्म यूज करतो जोटा होची 5 इंच into 3 इंच रे तार कार्ड रो साइज इरा होची फ्लेक्सिबल जोटा कि हमें अल्फाबेटिकल हो कि डिक्शनरी वाइज अरेंज कर परिबा तासतो यूजर लाइब्रेरी स्टाफ ताको इजीली हैंडल कर परिबे तो कार्ड्स आर सिंगल जोटा कि सेल्फ कंटेंट जो जगह चाहिए हमें क्रॉस रेफरेंस कर परिबा ताको रिप्लेस कर परिबा नुवा जगह जदी डैमेज हे गला ता जने नुवा कार्ड को एंट्री कर परिबा ताले आरो डिवाइड रहउची तो कार्ड कैबिनेट जो कहली गोटे हमर आइदर काठर गोटे बॉक्स थाए कार्ड कैबिनेट जोटा कि एबीसीडी अल्फाबेटिकली कार्ड कैबिनेट कोड सेटा मच स्पेस गोटे जगह माडी रहउची ताले ता सहित सेटा होची नॉट पोर्टेबल ताको हमें नै परिबेनी गोटे जगह रो अलग जगह जदि गोटे लाइब्रेरी जने यूजर टोटल ए टू जेड सब बॉक्स को खोली के धरला ताले अलगा यूजर मान को टाइम टा सेठी वेस्ट हो जे से माने देखि परिबे नै ता सहित केतेक यूजर अछन जोटा कि कार्ड टा देखि टाणी देबे ते कार्ड पछरे गोटे होल थाए गोटे रड पसी के थाए
ଯେତେବେଳେ କେତେ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କାଢି ଦେବେ କି ତାକୁ ଚିରେଇକି ପକେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଲଗା ୟୁଜର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଏବେକା କାର୍ଡ ଆର୍ ଟୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଇନ୍ ମଡର୍ନ ଡେଜ୍। ଏବେ ହଉଛି କାର୍ଡଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କିଣିକି କାର୍ଡ କ୍ୟାଟଲଗଟା କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ତା ସହିତ ହଉଛି ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଟଲଗ। ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା କନଭେନ୍ସନାଲ, ଇଏ ହଉଛି ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ହଉଛି ଭିଜିବୁଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫର୍ମ। ଭିଜିବୁଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫର୍ମ ବେସିକାଲି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ପିରିୟଡିକାଲ୍ସ ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଥାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ତାର ହେଡିଂ ପାର୍ଟଟା ଶୋ କରେ, ବାକି ସବୁ ଭିତରେ ଥାଏ ପକେଟରେ। ସେଥିରେ ଆମେ ତାର ଟପିକ୍ କ'ଣ, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋଫର୍ମ କ୍ୟାଟଲଗ। ମାଇକ୍ରୋଫର୍ମରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଡକୁ ମାଇକ୍ରୋଫର୍ମ ସର୍ଟ କରିପାରୁଛୁ, ଗୋଟେ ସିଡି ଡିଭିଡି କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ହଉଛି ମାର୍କ, ଯୋଉଟା ମେସିନ୍ ରିଡେବଲ୍ କ୍ୟାଟଲଗିଂ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ୟାଟଲଗ କି ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଫ୍ଟୱେରରେ ଆମେ କ୍ୟାଟଲଗ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆମେ ମାର୍କ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରୁଛୁ, ମାର୍କର ଫର୍ମାଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ୍ୟାଟଲଗ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଆମେ ACR2 କିମ୍ବା CCC ଅନୁସାରେ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ମାର୍କ ଫର୍ମାଟରେ ସେଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭେରି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ